Ну что, всем привет, всем здорово, бандиты, всем хорошего вечера. И сегодня у нас в меню с вами Макс Пейн 3. Закрываем серию Макса Пейна на моем канале. Предыдущие две прошли. И вот у третьей части случился юбилей, 10-летний. И я думаю, пришло время просмотреть вот как раз еще и третью часть. И музыка, конечно, громковата. Сейчас посмотрим, как дело пойдет. Пока еще что-то не настроила. Наверное, сейчас бы надо будет типа, потише немножко бахнуть. Возможно, но это не точно. Чё пауза-то? А, вот, сразу. Сразу родная музычка. This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Такой же возмужавший. Like I said, it was a long time ago. Let it go. Seriously. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited, really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Ну, блин, начало прикольно снято. А вот у нас как раз и менюшка. Я же думаю, когда мы тут будем все выбирать. Так, давай сейчас быстренько я чекну. Быстренько. Все остальное достаточно. Да в смысле? Левый shift.
Замедление времени? То есть ты хочешь по-другому, да? Вот так попробуем. Все, погнали, катаны. Всем большой привет. Субтитры я читать не буду, мой голос разобьет всю атмосферу. Да и, в принципе, они тут достаточно крупные. А вообще лучше учить английский. Посмотрим, посмотрим. Эту часть я не видела. Давай на среднем. Мало ли чего, куда. Давайте начинать. Пока что просто Макс бухает x10. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. How's the cocktail? It's scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. And something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious, though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Ha! Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look-alike. Чувак отдыхает, чего Very ты? funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello.
He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Опа. Клевая охрана у вас тут. What was that? I don't know what the fuck that was. Let's go. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. Got this floor? Sure. All right, look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge. Oh yeah! Along with everything else. Стрельба прыжка. Оу-е! Блин, я скучала по этому. Безумие. That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more liquor in her cocktail. Ухо, мясцо. Здорово всем, ребят, кто присоединился. Спасибо большое, что зашли. Спасибо большое, что прожали лайкос. Нам это надо? Не надо? Наверное, надо. Деталь золотого Т-92. Ну, пусть будет, окей. Не то, что прям надо. Так, а где у нас хозяйка-то? She was out on one of the balconies, На одном and из I hoped балконов. not about to be Блин, thrown off it. у вас тут такая архитектура, хрен пойми куда. А, вон, наверное, туда. О, бассейн. Don't be stupid! Don't be stupid! Let her go! Let her go! Come on! Don't be stupid, мужик. Здесь It might have Макс. been stupidity or drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Мы, правда, в голову стреляли, попали в торс. Tranquila! Tranquila! Nós cuidamos disso. Так, а здесь субтитры где? Hey, you need a hand? No, you? Who the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. Ну, транквило, наверное, что-то типа спокойствия, я думаю. I imagined the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Так, кого убивать? Пока все свои. Where you got him? Ага. О, воспользоваться укрытием. Понял? Ох, как давно шутера я не играла на ПКшке. Все что-то на геймпаде. Кайфушки. They weren't waiting on my say-so. I had to move. ХПшка у нас, кстати, не густая. Там аптечки использовать. Такие дырки у нас тоже неприятные. Так. Понял, на тап мы лечимся. Вот, можно дабл пестики взять. Ну, тогда выкинет шотган. Давай дабл пестики пока возьмем. Вполне себе неплохо.
Застрелить последнего врага. Вау. Буллеткам удерживать правую кнопку. Блин, тут сам себе режиссер просто. Сам себе оператор. Выглядел как злая картошка в своей маске. У нас так заросла одна дырочка. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive, almost as much as I did. Оу, блин, кайфушно. Так, мигающие кнопки открывают ворота. Патрушки сами собираются, отлично. Здорово! Здорово, ребят. Да, первый раз прохожу третью часть. Кстати, ребят, по громкости как? Нормально? Потому что игра, по-моему, довольно громкая, я ее немного тут подкрутила. Сейчас еще не себе. В ушах тоже подкручу. У меня прям в уши орёт. Once Bronco was out the door, all bets were off. I had to keep moving. Ищите улики. Оу. Как они выглядят. А на что похоже? Мы не такие умные. Мы пришли сюда стрелять, бах-бах. Летать с замедлением временем. Какие улики? А вот. The great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. Понятно. В общем, всякие интересные объекты. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late? Здорово! Я тут пролетаю над гнездом картошки. Оп. Давайте я сделаю прям каплюшечку. Потише. Rodrigo! Stay down, Mr. Bronco! Кверху с жёбкой. Rodrigo! It's Matt! Так, давайте действительно зайдем на настройки громкости. Где мышка-то? Вот она. Звук. Так, спецэффекты, музыка. А речь у нас где вообще? Куда относится? Интересно. Давайте капелюшечку прям. Вот так вот попробуем. Непонятно, что говорят. Да ладно. Привет. Макс постарел или новый старый Макс? Макс постарел. Все стареем. Потихонечку. Так, пойдем особо. Случайно. Случайное внезапное выпадение. Оу. You're okay. You're okay. Yeah. Come on, get up. Come on, get up. You're okay. Come with me. Just come on. It's okay. Батя, нормально? Ei, vocês aí! Que porra vocês estão fazendo? A justiça local? Que porra você acha que é, falando com meus homens assim? Você acha que А вот tem это можно direito было de matar перевести? pessoas, sangue frio, Пожалуйста. Cala a boca, cuzão! Continua dando multas. Não põe o nariz onde não é chamado. Vamos! Chama uma ambulância! Ну это ладно, мы поняли. А мне нравится то, что они пытались там одни чуваки их дострелить, а другой такой, нам нужна помощь. You say so.
Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. Хорошие парни. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFE, but normal cops. I don't know about this stuff, politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home, and then I'll get you home too. Come on. В наше время не знать португальский. Да вот точно. Хочу игру, где, знаете, периодически там португальский, испанский, итальянский, немецкий, японский. И все, не переведено. Back home, it was time for some R&R, the only way I knew how. Ну вот, Макс опять бухает. Такое ощущение, как будто он не просто бухает, а еще чем-то закидывается сверху. Он там какие-то таблетки пил. And with that, I guess I was ready for bed. Припарковался. Не такие классные смены кадров, кстати. Прикольно. A couple of days later, it was back to work, ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night so they could Смотрю, recover from брат their говнюк, brush with он стабильно в mortality. таком Then состоянии. again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you. Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man. Поэтому я с Well, we're still вами. here. Hey! Thanks to you, Max. I owe you my life. Boom. It wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Baba? More bodies turned up where people went missing. It's horrifying. Did someone say Buzz Q? Hey. I'm just kidding, but it is a cool Играю town, над man. Максом. Hey, here we are. Saúde. Good luck. I love this place. E aí, Zé Carioca, palavra. I love this view. It's a real chill place to hang, you know? Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleechy Weeky, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty funny. Понимаю настроение у Макса. Oh, look, it's Alfonso's little Marcelo, Fabiana, Oi. it's been too long. Você se lembra da minha irmã, Giovanna? Claro que sim, Fabiana, I'm glad you are still with us. Come, I heard what happened, I've missed you. I would have called, but you know how it is, didn't want it to bother you. Hey, Marcelo, I think I might have an interesting investment for your brother. We'll call him up, homie. I haven't seen him for a while. Last week was Fashion Week. My God, Egypt, but so beautiful. You know Anastasia? Oh, yeah, I know, Anna. Макс несет свой ореол хмурости.
И там нашла мужика, который выглядит как я, знаете, когда танцую. Просто прыгает и машет руками. Мое танцевальное альтер-эго. Your table, nothing but the best. Nothing but the second best. Why can't we sit over there, man? I love you, but Claudio booking it best. Claudio! Fucking Claudio, he isn't even any good. If he were good, he'd be in Barcelona, Milan, he couldn't even make it in Germany. Now he comes back here and acts like fucking royalty. I'll introduce you. Nah, impreciso. Just give me a bottle of champagne, eh? This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Электронные долбёжки. From a fucking slum. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What do you fucking do it, man? About what? What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, Работа есть работа, чувак. Real, you know? Oh, shit, people. Fuck 'em. People get me wrong. I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Fabio! Fabio! Ah, my nigga, how are you? What you been, Mo? What you been? Thank God Мы he еще left. пить можно на A minute работе. more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. Привет, ребят, всем, кто присоединился к стриму. О! Опять голова картошки. И Макс такой в дровище. Ох. Вау. Ладно, своих тут не пристрелить. Oh yeah. I hadn't seen it coming, but that was no surprise. It's hard to keep your eye on the ball through the bottom of a glass. The doors had been chained shut. I didn't need my Portuguese for Beginners phrase book to work out what was going on. The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. And sure enough, a few seconds later, I had some company on the dance floor. There had to be another way out through the VIP lounge. Rich fools love a private exit. Русской озвучки нет. Есть очень плохая любительская. Poor bastard's name was Claudio. I found out later he was a pretty big shot soccer player for the Galatians. Some nearly superstar just back from Europe. The usual. Scored goals, scored girls. The only box he'd be getting into now was the one he'd be leaving in. Зачем вам озвучка, а? Вот так, да? Угу. А не хочу пока пушку менять. Мне что-то так нравится с пистолетом. Хотя, не знаю, можно микроузи взять. Я так понимаю, оно отдельно, да.
Взялось, да? Да. Time was a luxury I couldn't afford. Hey, Sao Paulo's favorite bodyguard. How's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max. Hey, I'm on my way. No, stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Got it. They came out there. They went that way into the lounge. Come here. Go. Get up. You can't stay here. I need you to lock this door behind me. Get everybody else out of here. Son of a bitch. Где там следующий? Ой, это, по-моему, акцент был. Ладно, суматохи непонятно. Это не я. Падаем такие. Шлеп. Это еще орал. Мне показалось. Блин, лечилок бы нам. Лечилок-то нет ни хера. Да откуда? А вон он. Бах. А лечилок все равно нет. There was another delay I didn't need. This wasn't looking good. I'd almost lost the boss's wife once this week. Now I was giving them 2 for the price of 1. Здесь можно, да, мы рану спиртом обработать. And all I could think about was my unfinished scotch. Честно говоря, даже не знаю, как выглядит лечилка пока что. Much as I'd like to indulge in self-reflection. Не время заниматься самокритикой, друзья. Послушайте Макса, и херни не скажет. Или там аспирин какой-нибудь, не? Есть у вас тут еще? Ой. А во! Вижу баночки, как всегда. Хорошо. Так, а тут не прятались? Нет, тут не прятались. Все, погнали. О, вот и Макс влетел. Грязно ругаются. They were still alive, at least. This crew was starting to look a lot like friends of the gatecrashers at last week's party. These guys had some real issues with the Broncos. They were back to finish the job. I figured it was time to start doing mine. Отлично. Здравствуйте, ребят, все, кто присоединился к стримчику. О, лечилка. If I was gonna lose the boss's wife and sister-in-law, I might as well do it medicated. Нельзя им туда носовать, да? Окей. They were headed for the helicopter pad. I had to get to the roof before Giovanna and Fabiana left on a one-way flight. I knew this was going to be a bad idea, but in the continued absence of any good ones, I decided to go with it. What a view. I guess my time in Sao Paulo wasn't quite the paid holiday in the sun I'd been promised. At least I was getting shot at by a middle-class psychopath. These guys weren't messing around. This place was like Baghdad with G-strings. A couple of more seconds and I'd have given some poor street cleaner a crappy start to his day. Now, I had a ride to catch. Pull me up, pelo amor de Deus! All I said!
Max, I can't leave you alone for 5 minutes. What the hell happened in there? They jumped us. Same guys from the party, I think. They grabbed the girls and Marcelo, but he's here now. Yeah, don't worry about me, homie. I'm just the guy paying you lots of money to protect me. Yeah, what were you drinking? Bet your ass I was. You try staying in there for 5 minutes sober. Oi, look, there they are. Ну давай стрельнем, пока не поздно. Quick, get after them. Are you crazy? We can't just leave her. Max, you gotta do something. Come on, get the rifle back there. Макс, давай! Йоу. А, вон еще один живой. She's making a run for it. Hey, hold on. Bring it around. Move, you're gonna lose her. Так, еще чувак. Got a hold of her. Doing something, man. Копи сос! Не сос, пацаны! Give me a break. Да где ты там, чертяка? Come on. А вон он там. Вот хитрец, а? Come on, get him out. Ой! Нормально, нормально, нормально. Вовремя. Вовремя. Stay on. Don't worry, I see her. Так, Максик, Максик, где он? Пацаны, расступись от девчонки! Dying in the tragic helicopter accident. Беги, беги, подруга, беги! Max, shoot that guy. Беги, как в последний раз. She's headed for the roof. Gotta get around this thing. How is this getting around it? I'm in. Oh, look, there she is there. Так, где, вижу. Ой-ой-ой, блин, а сколько их тут? Еще их так много. She's headed inside, Passos. Get us down there. Right, I'm headed to the helipad. Опс. Так, Максик. Вау. Я могу сбить? Нет, наверное, не могу. Нет, могу? А как? А как? Я просто стрелял по ней, нет? Серьезно, как ее сбить? А, о, все-таки можно, смотри, прикольно. Пора умирать, пацаны. Блин, еще один. Оуе. 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 У нас такие аккуратные дырочки на костюме. Бедный Макс. Такой, я слишком стар для этого дерьма. Clearly, somebody wanted these girls bad. Or maybe they just assumed the Broncos security team consisted of more than a drunk American has-been and a Brazilian never was, who should have paid more attention in flying school. Either way, I needed to find Giovanna before they did. Блин, мне нравится. Сейчас, секундочку, давайте хоть гляну. Да, субтитров для португальского нет, потому что, видимо, Макс не знает языка. Ну, вообще, конечно, прикольно, колоритно, но непонятно. Можем лишь догадываться. РДР, наверное, единственная игра роков, где никого не надо с вертолета убивать.
Да, Макс суров и выигрывает дуэль с базукой. А мы, кстати, сохраняемся автоматически. Окей. Найс. Бежим. Привет, друзья, всем. Большой. О, лечил. Оу, е. Здорово, братухи. Как мы башкой-то врезались, неприятно. Блин, это еще не готов, смотри-ка. Ау. Блин, Макс прикольно двигается, кстати. Прикольно. Так, ладно, бежим. Идеальная игра для стрима, Макс сам все комментит. В какой-то степени, да. Но на самом деле, блин, мне очень нравится. Она, конечно, потеряла свою нуарность, в отличие от предыдущих частей. Но это играется кайфушно. Да, я знаю, по мне попали, у меня хп не было. Много их там. Злие. Сейчас 5 секунд, пожалуйста. Да, броник и каска ему бы не помешали. Однозначно. Так, ладно, погнали. Пацан довольно больно стреляет. Ну давайте. ГГВП. Прожимаем сверху, ну чтобы на всякий случай, чтобы всем хватило. Сейчас вот видите, красивее пошло дело. Не потратили еще. Сейчас вот оттуда должны выйти, по-моему. По-моему, в прошлый раз мужик выходил. Нет, так нет. Я тебя вижу. Гамма просто... Терминатор. Народу много. Ну, реально много. Так, вот на дробаш лучше не налетать, конечно. Прям вообще нет. А! Отвали. Макс выглядит немножко неловко. Но... Норм. Ой, вот так красиво мы взлетели. И упали. Тоже красиво. Мне нравится. The odds on Giovanna still being alive were getting worse by the second, and if Fabiana wasn't dead already, I was guessing pretty soon she'd start wishing she was. I was up for one god-awful performance review. This was a mess. Where the hell was Passos? We were two failed cops failing miserably at being bodyguards. He approached everything with about as little preparation as I did. Maybe that's why we got along. It was Giovanna's necklace. I had to hope the rest of her was still intact. Никки. Так, идем дальше. Giovanna! Giovanna! Max! Over here! What's happening? Where were you? Are you all right? В смысле за вами бегал? Don't worry, we're gonna get you out of here. Passos, where is he? Is he okay? Need to make a quick detour. He's fine. He's right there. Oh my god. It's Raul! Giovanna! Raul! What the hell are you doing? Giovanna!
Hey! No, nothing. Go. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Passo's was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. И бухать. И чем-то закидываться. Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before. But I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them... Well, we all know what I'm saying. Who do you think is targeting your family? Haters. Who can say? Life in this country is not easy, you can see that. I have tried to do business the right way, but that's not always possible. Of course I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. I have no idea. It's probably that street gang trying to get at me. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business. Now, what have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just want my wife back. We can take the money to them. Sem fazer barulho, sem fazer cagada, hein? Ну, чувак, хоть броники вроде или в чем? Или нет? Hey, put the gun down. Put down your gun. Bota essa arma no chão agora! Slow, slow, slow. Não faça nada, estúpido! Me mostre o dinheiro! What's he saying? Open the bag. Show me it's full of money. Depressa, porra, depressa! Easy, pal, easy. Vem! Оу. Оу. Apparently someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone, and I was next if I didn't get off that field. The bullets came from long range. Да, еще и по всем абсолютно. They were well-armed professionals, and I was starting to feel decidedly amateur. Уходим? You okay? Yeah. All right. Let's go. There's got to be a first-aid kit around here somewhere. I've been shot more times than I could remember. But this felt different. Maybe fate was sending me a message. Trying to tell me my luck was finally about to run out. Or maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. Мне кажется, твоя удача потеряла, когда мы забагались в первой части. At least one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from Я nil не to думаю, что мы пока slim. что сможем стрелять с такими ранениями. Come on, Max, let's go. Да я иду. The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on.
I think he went this way. So this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401k. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. Ползу, ползу. Don't give up on me now, bro. Птичка что-то пока ни хера. Hold on. Wait here a second. Так, живой, живой, нет? Братюнь! Живой. Whoa. Looks like I missed all the fun. You see there, Grandpa? Дедуля. Come on. I'm getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Yeah, back to the good old days when I thought I might actually like this job. Dumb sport. Hey, careful, my friend. That's blasphemy in this town. You okay, bro? Never better. Whose idea was this anyway? Yeah, Привет, I wonder. Ты что на стуле Is it bad? агрессируешь? Could be a lot worse. Here. Thank you. All right. Here we go. Put the sleeve up, come on. All right, don't be a pussy. So what now? We make sure that the right clowns get the money. What the hell do you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get these Comando Sombra their money and make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana, she won't come back in such good shape. Ну что, все, мы живы, целые орлы. Можно в бой. Come on, come on. Вполне. Eu sabia que essa porra ia dar merda. Quem foi o filho da puta que teve essa ideia de estádio? Кровь прям хлынула фонтанчиком. Так, случайно. Стопы. Man, you need glasses, old man. Очки нужны, мне уже клюка нужна. Если честно. Come on, let's get out of here. Так, шотган. What are you doing? We're wasting time. Шотган, чувак. So what am I, the button pusher? Yeah. You're so good at it. Баттон пуси. Good job. Just another day at the office, huh? You should have known this wouldn't end well. Didn't even begin well. It was hardly a textbook hostage exchange. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Let's go. Where the hell's he going? Блин, я надеюсь, наш братья не останется в We got порядке. here. Does he have the money? No. But he might be able to tell us what the fuck is going on. Seu filho da puta. Так, мы поняли примерно. O que aconteceu lá embaixo? Quem nos atacou? Quem são os franco-atiradores? Vai se fuder! Não estou pra brincadeira, filho da puta. Ai! Quem são? Quem você nos enganar? Trouxemos o dinheiro! Trouxemos o dinheiro!
Não enganamos ninguém! Eu não sei! Vou contar até 3. Não sei o que aconteceu. Não sei quem são. Eles não estão com a gente. Pensei que estava com vocês. He says he doesn't know who the snipers are. No shit. Não minta pra mim! Como eles salvaram disso! Что, мы пока дальше пойдем? Você é mais do que isso, homem. Precisa de médico. Eles são policiais? Eles são policiais! Heads up! Here come his friends. Тихо, Макс, живем. Еще один гол. Something tells me we're heading in the right direction. Straight on here, I'll cover you. Так, а что у нас? Почему в одной руке, в другой руке? Как убрать шотган? Из руки, с другой руки, нафига нам? It suddenly hit me that this bloodbath was probably being recorded in HD. The Galatians will be making more than the sports pages tomorrow morning. Да, возможно, возможно. Да-да, бегу. We're gonna do this? Son of a bitch! Таблетки. Прошли сквозь мужика. About the same as before. Looking forward to getting out of this shithole. Okay, let's go. It didn't sound like we were the only ones getting shot at. Who the hell had tipped these guys off? I didn't know what to think anymore. This town had more smoke and mirrors than a strip club locker room. Надо. In there. Pressa. Não, aqui, por aqui. Essa porta aqui, fecha essa porta depressa. Rápido. Que pariu! Ah! Ei, peraí, não me deixa aqui sozinho. O que, seu viado do caralho? Cadê a porra do dinheiro? Что тут происходит? Cadê uma bala na sua cabeça, filha da puta? Ого! Ei, morre, favelado, filha da puta! Трехочковый плевок. Eles devem ter ido por aqui. Abre a porta. They seem nice enough. Sai, vamos, pega os caras, Were they cops? You tell me. I don't think so. Какие-то вояки, походу. Caralho, porra! Оу! Que pariu! Come on. They're going after the cash. I've had enough of these fools. Pega! Так, браток! Полегче. Всем ручной. Я вижу твои ножки. Ха-ха, красавец. Привет, ребят. Так, вроде он живой. Мы живые. A little
Late to be giving him his last rites, don't you think? Look at this flakjack. This is high-end gear. These guys are seriously Давайте financed. заберем их. I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's keep moving. We've still got a sniper on us. We'll deal with him first. I only got one shoulder left. Блин, а почему бы броник не забрать? The money will be long gone. We gotta stay on the guy with the bag. I might have written a book on dumb ideas, but Passos sure wasn't afraid to quote Так, from я him. тут понимаю даже субтитры помыслить, да? Ладно. Ой, он только выстрелил, я вышла. Думала, у нас будет время. I didn't give a damn about the money, but I knew what would happen to Fabiana if the wrong people got paid. А как тут пройти? Если прятаться, я вылезаю, он сразу меня убивает. А этот пробежал просто как дурной. Давай на ускорение просто. Короче, на скорости такие. Давай, 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 давай. Оп, все, нормально. Вопрос меняется. Это еще живой? Не живой. Что происходит? Макс? Фига себе, ты красиво помер. Ладно. Наверное, полечимся перед теми мужиками. Здесь бежим, там лечимся. Постараемся вот эту красоту не застать. Блин, нижний еще не готов. Да ладно, ну помри уже, ну, братюня. Свинцовый дёж. Да, господи! Кто? Откуда? Где? Охеренно. Забежал в какую-то комнатульку, там тоже померли. Ладно. В комнатульку забегать нельзя. Пошли запреты. В комнатульку не забегай. Не делай, там не делай. Ой, плохо, плохо, плохо. Да вы умрете, нет? Черти. Нифига себе, еще сверху. Блин, ну тут надо отсиживаться прям, по-моему. Яростно. Где-нибудь, блин, даже не знаю где. Смотреть пятно крови. Блин, там чувак что в спине был, не? Luckily for us, the blood money was still bleeding. Все нормально. У Ника есть. Патроны есть. Окей. Why do I always get to go first? It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. Ой, еще. Твою мать. Твою мать, спрятались. Скотины. Why do I always get to go first? Давай два микроузи. У меня патронов мало. Introduce our sniping pal to something more intimate and short range. Давай.
Приветы, друзья мои. Так, один вот там был. Второй вот здесь был. Да блин, я даже не успеваю, а его до этого не видно, он не вылазит оттуда. Может подождать, пока он высунется как-нибудь. Скотина мелкая. Ладно. Ты еще живой? Шотгана вроде прошили. О как! Вот так вот будем. Да ладно, блин! Хорошие пацаны. Не стреляйте друг друга! Фисос! Мы с вами шотганами довольно много сносим. It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. Ось! Я чисто вот так вот забью. Так, кого лучше из пестика? Ну, наконец-то, блин. Помер. Душнило мелкий. The hell did they know about the exchange? This is Sampa, bro. That kind of cash doesn't stay quiet for long. And these kids like expensive toys. Here, put this on. Have a better chance if we split up. Almost looks like we know what we're doing. Yeah, right. Don't speak too soon, brother. Только он будет нас прикрывать, а мы будем, как всегда, в поле выходить. Так застрели их отсюда. А не проще было... Наоборот. Ну, вообще просто ему всех убить. Так, все, красота, молодец. Братюнь помог хорошо. Отлично. Бедный парень. Я даже его уже жалко. Все. Нас мне тоже жалко. О, боже! Блин, тут на кураже не пройдешь, когда тебя дробаш 80% сносит. Спасибо за помощь. Мне кажется, в ту дырочку, в которую я стреляла, не попадает. Оуе. Где хпшки? Где хпшки? Как мне червячки? Ну, я что-то в детстве так не игралась, если честно. Много. В свое время. Дайте аптечку, скоты! Вон они. Уе. Давай сразу на полную. Так, и чё мы сюда пришли? Куда нам дальше? Alright, I'm inside. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Neves vai nos matar, hein? Se a gente não voltar com dinheiro, né? E a menina? É alguma... Exactly what it sounds like.
Где хп-то взять? И патроны, кстати. Вау. Вау! А можно обратно? Да блин, нет патронов. Что я делать буду? Блин, они бегут, и что? Вообще ничего нет. Клево, блин. И хп нет. Ну что, это ГГ, блин, я не знаю. Я не заберу эти патроны. Нечем, блин, пацаны, нечем. До сих пор играю, хотя мне 42. Блин, ну я просто наигралась. Был период у них прямо такой. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Neves vai nos matar, hein, se a gente não voltar com dinheiro. E a menina, alguma... Надо сразу как-то патронами разжиться. Exactly what it sounds like. Да где ты там? Охереть, откуда он подошел? Вы это видели? Он со спины откуда-то вылез. Видимо, тут кого не добило. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Ладно. Neves vai nos matar, hein, se a gente não voltar com dinheiro. E a Ну menina, ладно. uma alpinista social aí casada com algum cara aqui. Mesma história. Exactly what it sounds like. Задница происходит полная, блин. Полнейший, абсолютно. Кошмар сколько. Ну успокойтесь! Мужики, не стреляем! Френдли. Блин, это еще живой ведь. Хорошо вам брониках, а мы-то не додумались броник забрать у них. Я надеюсь, сбоку что-то не вылезет пока. Блин, надо полутать срочно. Без патронов останемся, будет не круто. На пестик. Отлично. Отлично. А можно где-нибудь еще хпшки раздобыть? Плиз. Может, у вас тут где-нибудь... О, есть, смотри. Вау. Кайф. Виталюшка. Давай из 3. Живем. Ох, прям в глаз. Красиво. Красиво. Claudio, their golden boy. He'd sure picked the wrong party on the wrong night. Although if the past week was anything to go by, it was safe to assume any party with the Broncos in attendance was the wrong one to be at. Всяким спасибо, ребят, большое спасибо всем, кто присоединился. Looks like some kind of maintenance elevator. Where you headed? I'm going up. I don't know. Guessing nowhere nice. Sign of the money? Nope. Just people shooting at me. Our surprise guest brought a lot of friends. All right. I'm in the upper stand. Так, мужик нас будет прикрывать, отлично. I see you. Be careful, you got company. Собрали просто. Что там нет никого? Куда стрелять? Да жму на курок. Ты что, умный самый, что ли? Кого вижу, того и жму.
Минус со всех, блин, сторон. Сверху, снизу, сбоку. Сверху нету, ладно. Да я бегу. Да я прибавляю. Я бегу не туда, видимо. Но я не знаю, куда бежать. Может, не в ту сторону? Налево или направо? Ладно, куда прибежала? Туда, нет? Окей, туда. Найс. Вижу твои ножки. Вах. Панамку потерял. It's all clear up here. What about the kid with the money? Да черт его знает. Must be still in this section. Wait. Hang on. What's happening, Passos? There's a whole gang up ahead of my way. I'm almost out of ammo, bro. Making a run for it. All right. I'll try to clear you some space. Going back in, bro. Интересно. Да ты стратег, батенька. Так, окейушки. Блин, а может мы на врагов будем смотреть, а не на него? Бля, они прикольно падают так. Типа пока ему по жопе не попадет, а на врагов не направляем. Безумие. Хорошо мы... О, хорошо ему. Да все, он помер. Смотрели за клевым пацаном, сорян. Красиво катился. Я надеялась, что он до самого низа доедет. Но нет. Не доехал. Ничего себе, что вспомнили. Да, надо закрыть серию, а то первые две прошли, постримили, а вот третью пока нет. Как раз к юбилейчику. Такие миссии довольно тоже прикольные. I hear you. Почти в Жапан. Давай, давай. Опа. Пута. Себе пута. I'm clear, Max. Damn, bro. That wasn't fun. А, ну типа, когда мы тут с одной рукой бегали, нам прям фан был. We need to be ready to get the hell out of here. I guess I'll stay on the money. Sounds like a plan. Bit late for a plan, pal. God damn it, Max. Это еще что? Now we got another sniper on me. So let me deal with this guy first. Насчет снайпера против снайпера. I'm moving too. Stay in touch.
Чё-то мне страшно. Как у нас, кстати, этот наушник еще не слетает с головы. Place was like Fort Knox. Hey, Passos. Passos. I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Опа, там сколько чуваков. Jesus. What's going on there? Да ты же видишь на экране. They came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops, military, I don't know. But they can handle weapons. What's going on now? Guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Por favor. They've shot him. Well, there goes the money. Now we've lost the wife and $3 million. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right. Премию по провалу. We gotta get out of this place. Take care of that guy in the IG tower. I'll meet you at the chopper. Слушай, ну здесь полное дерьмо начало происходить, поэтому все пошло совсем не по плану. My second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. Ну этого отсюда, так понимаю, не снять. Давай! Дорогой ты, Макс. Так. Что с тем-то делать, чуваком? Снайпером. Потом пробежать вот так. Вне диапазона. Так, найс. Ой! There was only one way up there. Полезно. Okay, I'm going up. Good. Make it quick. Believe me, I ain't gonna drag this out. Destroyed Sao Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up, but things had a habit of only making sense to me, looking back long after I'd run out of time to fix them. I see you! You're right on top of him! Jump the railing! This is a bad idea. Ну давай. Опа! Ой, кажется, мы попали совсем не туда, куда хотели. Ебу. Надеюсь, все будет нормально. I know. You know how to make an entrance, bro. Now let's get the hell out of here. Вертуха, вертуха. Deixa pra lá. Неловко. Pra pegar o dinheiro. Não aqueles dois. Tá bom. At least we know where she is. Yeah. Fantastic. Another good day's work. Trouble seems to find us, Max. Sure. Trouble finds us the same way you found me. Slumped in a bar.
drunk on self-pity. I'd been sitting at the bar for 3 hours, or about 5 years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. These pricks had been annoying me for days. They were typical Jersey rich kids. The ringleader, I think his name was Tony. His dad was some well-known hood, drug dealer, racketeer, pillar of the New Jersey community. Line them up, line them up, line them up. Let me ask you a question. Let's go. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor. Да, чувство юмора мы уже оценили. Где твои пончики, блин? Твоя мама где? Nice echo. Your gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you say? Very funny, old man. Very fucking funny. That's hilarious. Yeah, has-been washed-up old cop should go on TV. Yeah. Tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old lady? Or how you got involved with killers. I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Hey, you disrespect my family. You ain't got the right. Hey, you don't take that from this punk, Tony. I ain't taking nothing from him God hasn't already deprived him of. But I might start anytime. Now say you're sorry. Say you're sorry. Has-been caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you're fucking Look sorry. away from me. Look away from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first? Don't act clever, you fucking leather jacket dipshit cop cunt. Don't act clever. Right. I will blow your brains all over this counter every fucking where. Come on, Tony, calm Don't fuck with me, Marty. I'll shoot you as well. Don't fuck with me. Marty, he ain't fucking kidding. Put the gun down, son! Who the fuck is this? Put the gun down now! Hey. Thank you. Now get the fuck out of here before you get shot! I got you. Who the fuck are you? I got you. Don't worry about it. Блин, я думал, прям пристрелят сразу. Fuck off! I got you, coming back for you, Yeah. you fuck. I look forward to it. Yeah? Stay right here. Stay right here. You don't know who you're fucking with. Yeah, whatever. Очень много факов. Max fucking Payne! How you doing, man? I'm doing about as good as I look. You don't remember me? Pasos. How Pasos? Come on, we went to the academy together, man. You don't remember? That's going back a long way, friend. I spent 5 years on the beat in the Bronx, working homicide. I nearly got killed, man. I gave up. I got into private work. Here, Central America, Brazil, where my family comes from. All over. Ah, that's great. Travel, see the world. Yeah. Конечно, нас Keeps me послушивает эта busy. дама. I take care of people, you know? Proper bodyguarding. Hey, I'm working for a good firm. I'm actually here on a bit of a recruitment drive. Yeah, well, why don't you drive on off back into the sunset? Блин, сидел бы Макс дальше пил в баре. At least let me buy you a drink. Макс такой, выпить? Yeah, sure. Anybody can buy me a Кто drink. сказал All right. выпить? 2 more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, I kind of liked the guy. Hey, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Saúde. Cheers. What, I don't look like I go to Shakespeare or something? Мне кажется, Макс никогда не был рыцарем в сияющих доспехах. О! Still got something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spics who tell me to fuck off. Well, good for you. Now fuck off. Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick asshole. What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you, you spray-tan Guido douche. Girl sure had balls. I had to give her that. Ooh! Oh, shit! I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. Логичненько. Так, а мы еще не стреляли.
Ну чё, школота? Как дела? Ну вот теперь можно и выпить. Вполне себе. Ой, какой стрёмный. Что там, еще кто-то есть? Так, куда? Погоди. The bar held a lot of memories for me. Most of them fuzzy, but memories nonetheless. This looked like goodbye. Давай тогда вернемся. Может, вниз, кстати? Я продуплила. Да, наверное. Показалось, что наверх. И тут такой старикан полетел. Ну чё, я все еще больной старикан для вас? Суки. Что их больше стало, чем было? Пришло там 1,5 человека, а тут уже целая армия. Весь, блин, свой... Их одногруппников позвал. Красиво они падают. Странное сочетание. О, бургер. Красивый, вкусный. Stopped. I told you it stopped. We're fine. What do you mean we're fine? Come on, huh? We're not fine. Oh, we're not fine. What's the boss gonna say when he finds out we're sitting out here jerking off when it's Chinese fucking New Year in there? Those were the orders. Takes a few bullets to drop a cop. Yeah, it does take a few bullets. Maybe it takes that many if you're trying to make fucking cop soup. Hey, stop now. It's cool. It's cool, that's right. Cool. Jesus, we're in Hoboken, not Kabul, okay? Give me a break. Look, I'm gonna help. Ладно, погнали. Ну ни хрена себе! Откуда столько народу? Как он быстро собрал там 70 человек, 50, не знаю. I thought about saying the cops, but this was no time for bad jokes. Ain't gonna make this easy for us, are they? Stay over here. Cover me. Yes, sir. He could have been setting me up for a fall, but something told me to stay put and trust him. Ну все, папаня пригнал сразу. Полный набор пушечного мяса. Опа! And there he was, back in amongst it to help me out of a jam. Готов уже. О. Боленский, блин, последний какой-то засранец там сидел. Убил. Ладно. Спрятался. Ой, спасибо. Ой, спасибо.
как клево. Благодарствую. Вот еще, мужики меня бы не пришибли тут. Кто там остался, где? Опять тот же, смотри. На, блин. Темечка. Right around the corner. Let's go this way. Let's go, man. The bar was right around the corner from my apartment. It only took a few minutes to get back. It's a nice place you got here, homie. Thanks for noticing. Хорошее гнездышко. Маленькое гнездышко. Выпивка есть. Why are you living like this? Like what? You know, scratching around? Sitting in bars all day? Maybe I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. I can get you work, Max. Work that only a guy like you can do. Can you give me work sitting in a bar feeling sorry for myself? Where do I sign up? Saúde. Gesundheit. Сидел себе Макс, The никого best не guy in the трогал. academy. And you won medals on the street. Hey, I lost loved ones on the street. All right? Family. More than once. Yeah, I know. So leave. Start over. You've mourned enough. I ain't a cop no more. And this ain't cop work. This is protecting people in places where the cops ain't too hot. No thanks, pal. I think I just better lay low for a while. Кажется, залегли. You, I want on the roof. You, I want on every door. Не, крови не боюсь. And you guys, I want every fucking corner covered. About that plan. I'm coming after you, you motherfucking murdering bastard! Meet 100 angry greaseballs! Who's that? Папа. Anthony DeMarco, he's the father of the kid I just shot. Папа приехал. Yeah, that looks about right. Hey! You killed my boy! You killed my only son! Ну блин, надо было лучше Gotta get out of here воспитывать now. пиздюка Not своего. inviting these guys in? When had I ever needed to invite trouble in? It always found me, no matter where I hid. Vamos, man, let's go! Droga! Че вырастил, то вырастил. Так, ладно, погнали. Так, это я зря. А, не, вы тоже против меня? Как там этот красавчик пролетел? Без них. Ой. Ого! Здрасте. My boy, don't be afraid of the fire. You think that'll hurt you? You think they'll char your skin and char your bones? But it'll make you clean in the long run. The joys of hygiene. Какой милаш. Come to me, you sinners, you evil men. You were born in filth and squalor, but today you will be cleansed. Cleansed in fire. Woo! It was hard seeing Brewer go out like that, but I got to thinking, it was what he was waiting for, a chance to make a difference. At least that's what helps me sleep at night. Это жестко было. The apartment made me wish I'd got to know him better. It made for interesting reading. If I'd been given a few more years looking into the bottom of a glass, I might have been on the same page. Прекрасно. Ну как тебе, Макс? The Adventures of Captain Baseball Bat Boy, episode 203. We join our hero on a date at the arcade with Bicycle Helmet Girl. Yeah, we're not on a date. We join our hero on a top secret training mission. That's more like it. When, in the blink of an eye, the trickster Sassy appears and grabs Bicycle Helmet Girl. Help me, Baseball Bat Boy!
I'll save you. Base is loaded. Here's the windup and the pitch. Then suddenly the trickster Saucy presents his latest evil trick, a devilish aging ray. Дьявольский луч старения. Don't get unnaturally old before your time. Don't worry, bicycle helmet girl. I'll never get old. Oh, drat. I got old. Hit a grand slam and save me, Triple B. Oh, gee willikers. How will our hero hit a home run? Так, ладно, все, мы поняли. Спасибо. Да, очень вниз... О, пиццечка, смотри, 2 кусочка осталось. Блин, как так умереть и не доесть пиццу? Looked like he was keeping an eye on me. Must have thought we were kindred spirits. More and more, I think he was right. Это мило. Ой. Сюда нам? Нет? Давай дальше. Блин. Максика, они больно бьют. Scramble away from what's left of your life over dead bodies and a few loose roof tiles. If I'd thought things through, I may have sat down and let myself burn right there. Раздают коричневое пальто, я смотрю. Периодически. Ой! Спасибо. Спасибо большое, Андрюша. Да, блин, хп не хватает. Спасибо, что хотя бы патронов хватает. Я умею с 2 рук стрелять, я знаю. Не знаю, почему я это сделала. Gunfire over Hoboken. Felt strange to be at the center of it again. The target, that is. Like an old comedian hearing one last round of applause. Флешки. All right, guys, let's look alive. We're gonna get this prick. Come on, I want to hear some motivation. Let's go. Hey, what was that? What was what? I heard something. Kind Up there! Up where? Up there! Блин. Oh, there he is! Shoot him! God damn it! О боже, что происходит-то? Вы что, долетели? You need some help there, brother? I needed help 5 minutes ago. Looked like you were doing fine. Well, it doesn't feel that way. Well, you ain't lost it. Hey, it looks like there might be a way down through the wreck up here. Тут Мила подвинул трубчик. There were wrecks all around. And not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you crossed the road to avoid. Слушайте, дайте какую-нибудь банку. Где-нибудь, а? Заныканную. Пожалуйста. Может, он там на столе, может быть? Где-нибудь рядом. О, смотри, что есть. О, деталюшка. Я не знаю, на кой хрен они мне, но пусть будут. Я даю в банке. Привет, привет, друзья.
Макс не сдерживается комментирование, это точно. Хоть баночку. Хоть баночку. Нифига. They don't need to second guess us when they're covering all the angles. Max, I'm getting sick of you. They kill you! Watch out! Give me some cover! I don't want to die in this shithole. Где там еще? Дайте баночку. Ни одной баночки. Ужас. You got me into this shit. Come on. Иду. Погоди, тут какие-то вот еще нычки есть. I was может, guessing the есть? stairs wouldn't take us to the penthouse, but they were worth a shot. Я. Казалось. Come on. Да иду, блин. Там 20 хп или 10, я не знаю. Fancy seeing you here. Are you hurt? Логично. Должно было случиться. Ну, нам хотя бы хпшки накинули на миссию. Дело хорошее. Is a building compliance meeting up here? Чувак уже вовсю гуляет. О, Hidden away for a rainy day. да, давай на черный день оставим. You settling in here? Come on, let's go. Come on. Ой. Ты очень выделяешься среди девушек стримерш. Не бросай это дело твоего. These chumps have been Если chopping будете up смотреть, cars не around the брошу. corner from my А чем apartment for the отличаюсь? last Спасибо. year. The ex-cop in me clocked it months ago, but the deadbeat in me didn't give a shit. What the fuck? Oh shit! Are you serious? Go! There! Spread out! Let's go! I got him pegged! Ну что, погнали. Бак... О, бак взрывается, да. Вылазь. Я знаю, что ты там. Броу тебе не поможет. Я боюсь. Все? Вроде да. Как он театрально помер. I'm fine with the leather. There's plenty here. Going begging. This don't show the blood so much. Так, давай посмотрим. О. Always in moderation. Баночки. Ну, 2 из 3 теперь. Скоро у нас будут золотые пушки, золотые. Еще патронов надо собрать. Сейчас. Бы. Вот так. О, теперь патронов должно хватить.
ты орешь? Fuck this fucking fuck! Yeah! Dead end. But you knew your way around these parts. Just get over there. Yeah. Think you need a Где-то hand? аллергия. No, do you? Let's go, amigo. Клятые сопли. You like that? Should be a bit quieter in here. Блин, мне так нравятся вот эти Nice. кусочки текста летающие. Они так Yeah, I can сильно see why выглядят. you don't want to leave this place, Max. It's real charming. Isn't it? So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens. You want a job yet, Max? Жива, here хоть и we немного were, потрепанная. miles up the Tiete River, looking for what we did not know. Max. You listening? Max! So like I was saying, I think they're a group called the Krashapre. Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana, she was kidnapped by the CS. The guys that crashed that little party at the stadium, they were a group of paramilitaries. Ну да. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. Just hope we can get Да the главное girl девчонку back. вытащить. Yeah, me too. Wonder where the hell she is. You know, there's a harbor about a half a mile up. She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere Мне looking нравится for some акцент. broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long I'd forgotten what year it was. Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I'm gonna cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. Фига, мы подготовились прям. Броднички. Ну, сейчас все, бактерии попадут в рану сквозь тряпку из воды, и все, блин. В конце Макс умирает от заражения крови. Блин, холера какой-нибудь. Обязательно выходить на центр, Максик? Я прохожу игры серьезно и вдумчиво. Многим по большему счету плевать на сюжет игры. Блин, ну это... Как он классно упал. падал. Но это, блин, самое главное, ради чего лично я прохожу. Потому что мне важнее всего сюжет, атмосфера. Ну, иногда, конечно, в некоторых играх геймплей как-то затягивает, засасывает. Такое тоже есть. Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Главное, в воду не писать. А мне кажется, ей уже не страшно. Проспиртован насквозь, как инфекция. Ну, это тоже. Это тоже. Отстойный уровень. Мы сейчас посмотрим. Смотри, можно сюда сходить.
Here I was, some hopped-up Долбаный gringo a гринго. long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation, right here. Ребят, как вам эта часть для тех, кто смотрит ее первый раз? Мне кажется, очень симпатичной. Мне пока нравится очень. Здорово, здорово, здорово. Тут стелса не будет. Ну, пока у нас был типа стелс, мы одного мужика убили глушителя и все. Сейчас по ходу дела разберемся. Já te falei pra tu parar de reclamar e fazer do trabalho, mano. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. Ну, как сказать, чувак, как The сказать? slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Да, стелс тут, блин, не стелс. Сразу все такие: а, что-то происходит, бегите туда, убивайте мужика! Подружки. I kept moving toward the signs of life, rubbing Не them out прикалывай, as I как Макс went along. двигается. Прикольно. Не находите? Но мне кажется, эту игру нельзя играть людям с эпилепсией. Вот эти вот цветные шняги, которые периодически появляются, могут расстроить психику. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Dá um cigarro aí. Eu não tenho, pô. Tem sim, cara. Para de mentira. Vai se fuder, cara. Vai tomar no meio do cu. Eu vou te meter bala, hein. Vá se fuder, porra. Oi, Dani, você tá aí? Você tem um cigarro? Здорово, браток. Баночка. Блин, какая-то шняга была, сейчас надо забрать. Кто? Где? I didn't want to think about what... They probably made their ransom notes from the same glossy magazines they used to select their victims. This was a second request for payment. The best of intentions at the stadium weren't enough to cover it. Понятно. Ой, еще баночка. О, баночный кайф. Самый четко двигающийся алкаш. Не, вспышки это понятно, но просто, мне кажется, многим людям будет тяжеловато смотреть. The room I'd seen was somewhere up ahead. Сейчас патроны дособираю. Я вроде
хватает. Могу, кстати, два пистоля взять. Оу, е. Прохождение по-максовски. Микровузить не хочу. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Здесь, кстати, можно было подглядеть снизу, что там происходит. И снизу убить, ну, по-умному. Не люблю я критиковать игры. На самом деле я не критикую, я просто говорю, что думаю. Не критика, скорее просто мысли, которые мне приходят в голову, когда я вхожу в ту или иную ситуацию. Многие, наверное, подумают, что вот она сидит и ворчит на игры. На самом деле, не ворчу просто. Что вижу, что и говорю. Так, а что я опять с одним пистолетом? В какой момент это случилось? Про. Патронов не очень много. Что-то рвануло. Надо не забывать осматриваться и баночки искать. Баночки — это наше все. Очень нужны. Потому что здесь противники даже на средней сложности сносят просто очень бодро хпшки. Ага, вот все, патрон в тетю. Так, давай калаш. Давай. Так, у тебя что? Дробаш. Что-то как-то патроны прям... Как-то при этом не очень. Лучные пушки из принципа не беру. Так я же брала уже бегала. С дробашом. И с чем-то еще. С винтовками. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Блин, ушли. Баночка. Так, телевизор, друзья. Погнали чекать. A dor. Com a idade vem a dor. É dor de cabeça, dor de estômago, dor na virilha, dor nas juntas, dor de ressaca. É por isso que existe Interfectum. Вот тебе и бейсбол какой-то местный. Interfectum é um analgésico forte para a dor forte. Макс Пейн такой, ну да, ну да. We have reports of more violence erupting in Panama, where Теракт citizens в are Панаме. still reeling from this attack 2 months ago. Colombian paramilitary group United Soldiers Единый of the народ. People, or AUP, have been waging a campaign of violence and terror in the area around Bastidas, despite government attempts to stabilize the region. Staying in Latin America, an explosion of violence in Brazil's largest city, Sao Paulo, as much publicized Ну смотрите, прям прикольно, новости сделали всякие. gangs and the police have completely failed. Some local activists blame much of the city's problems on the activities of right-wing groups Preto and Nova Garda, who they accuse of vigilante-style attacks in the areas of the city where police have lost control. Спасибо, называть. She was on the move. В катсценах с разряженным If they'd finally пистолетом щеголяют. В decided to kill смысле? her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Так, что тут еще есть? Смотреть камеру. О, дополнительные боеприпасы. They'd been making a reality show starring Sao Paulo's favorite housewife. Probably thought it would grease the wheels with the ransom money, but it only made me want to shove the cash down their throats. Только ли в глотку? Только ли в глотку? Так. Так, господи, возьми просто калаш и пойдем с ним. Вот. Развлекаться.
сразу пестик. Куда калаш дел, поросенок? Cala a boca, ninguém pode te ouvir, caralho. Sua burguesinha safada. Vou te pegar, é? Vou te pegar antes que eu bote uma bala na tua cabeça. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. А уже можно, да? Ой. Калаш такой в левой руке. Уи! А стрелять-то из него будем? Нет. Ладно, хрен с тобой. Фига, какой стильный парень. Прям как из 70-х. Даже, наверное, из 80-х. Как впечатления? Отличные. Отличные впечатления. Так, револьвер есть. Давай попробуем. Вообще я... Просто вы знаете, я очень люблю револьверы. Маленькая слабость моя во многих играх. It seemed Serrano's boys had targeted the entire Bronco family and didn't give a shit which one they pinched. Может, там у семьи есть темные секретики, которых мы не знаем. О, банши. I was in a cocaine factory, but I'd stick to the depressants. Кокаиновая? Слушай, по-моему, еще какая-то трава в пакетиках. Я, конечно, могу ошибаться. Ну, тут уже... Керс. Здорово. Serrano had taken Fabiana through the garage door. I had to find a way to open it. Не, погоди, надо сначала все посмотреть. Задрот во мне велит собрать все это вот, все, что валяется. Да будет скоро РДР, друзья. Все уже скачала, поставила уже все прямо. Скоро, скоро, ребят. Но сначала будет Нью-Вегас. The coke in the air wasn't doing anything to sharpen my thinking. Was there a switch in that room? Выключатель, давай поищем. А вот он, кстати. Не увидела. I opened the door to the next circle of this low-rent hell. И все таки, что тут происходит? Прибежали. Так, дополнительные боеприпасы, то, что я люблю. Блин, хочу с револьвером, пацаны, ничего не знаю. Хочу, нравится мне. Прям это, Дикий Запад. О, даже с такого расстояния. Окей, окей, буду знать. Буду знать, блин. Прям далеко отходить. Шляпа будет, и шляпа будет. Шляпа. Надо вниз осмотреть на таблетки. Обязательно. А когда? Опять когда? Вот тоже в скором времени. Таблетки есть, пацаны?
Здесь есть These were the чертеж. floor plans to the nightclub. Seemed to Mr. Serrano like to be prepared. Proper little Boy Scout. О, да, вот они, таблеточки. Не зря зашли. Чертежка еще. Улики. Давайте наверх. Игрушечный револьвер. У меня есть игрушечный дольч. Ой. Кстати, удобно, я поставила замедление на кнопку на мышке таковую. Прямо вау, от души. Удобно. Бах-бах! Так, а это еще откуда? Еще один был. Черт. А! Вот если на тебя вышел мужик, это очень опасно. Прям вообще не позевать на эту тему. Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. Спасибо большое. Благодарю вас, друзья. У меня, кстати, сегодня появился новый донат на 300 рублей. Мне пришла идея в голову, и я его поставила. Сегодня первый день. Здравствуйте, здравствуйте. Что посос делает все это время? Ну, видимо, прикрыл лайт, ждет, пока мы вернемся на лодке. Надо же как-то быть готовым к отходу. Я так понимаю. Нет, 300 без тракториста, если что. Ни разу не байт. Не, это не байт вообще ни разу, просто предупреждаем. Меня ребята часто спрашивают, а что там у тебя есть, а какие есть везде. Даже попросили написать все, в общем, суммы. Не байт просто. Знаете, бывает, приходит какая-нибудь в голову прикольная идея. Все. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. Такой кармашек для пухи прикольный. Кобура. Ну, даже не кобура, кармашек. Да, бегом, давай, на скорости. Пока нас никто тут не поджал. Есть какое-то тупое. Салют. Уехали, смотри-ка. Ого, тут народу, блин! Надо учиться прятаться и вообще отсиживаться как-то. Так, встань ты как... Блин, родной. Да, вот такой вот. Не бойся, любопытство. Ну, прикольный же. Спасибо, карась. Прикольный же, не?
Блин, это ж не все. Я боюсь. Кажется, еще. Это в моей слепой зоне какие-нибудь черти. У меня... Вау. Вау! Дайте мне патроны! Кто-нибудь! На микроузе. Пригодится. Внезапно с патронами стало не очень. О, баночка. Баночка. Диман, я знал, что тебе понравится. Главный ценитель. Попасть там. Уе. Ух! Так, Макс, только в воду не улети. В воду не улети, Макс! Да. Очень аккуратно тут надо двигаться. Очень, очень аккуратно. Живой? Просто падает красиво. Не живой, просто красиво падает. Готово. Красавчики. Чем стрелять будем? Оба, немножко патронов. Нету пока автомат здесь, в маленьком перешеечке. Да, слышь. С узями. Так, где еще? Это орёт. Одного вижу вдалеке. Да-да-да-да, вот он. Блин, так нечестно, пацаны. Есть. Бак рванул на последнем патроне. Пацаны, пацаны. Так, банка есть, вот автомат, наконец-то. Тут надо что-нибудь нажимать? Вроде нет. Да, здесь в воду улететь вообще легко. При типикал максовском геймплее. Да, блин. Вовремя обратили. Повис. Красавчик. Блин, еще и эти. Да вы издеваетесь. И эти, блин, и те. Вроде всех убил там. И походу водитель остался. Нет, дорвался. Всех в микроузе.
Макс, как ты думаешь, может, все-таки стоило стрелять там? Прямо в гараже. Ой! Макс, сваливай! Блин, как ты еще даже не сильно рванула. О! Уже посильнее. Not bad. Я прям чувствую, как Макс опять такой, я слишком стар для этого дерьма. Max? Max? You all right? What's going on? Where's Fabiana? Да где, уехала. Давай, геймплей с катера. Boy, did I need to hang on. The whole operation was slipping out of our grip. I was an overconfident chump who'd gone into the jungle alone. О, да, я ждала этого! Ублюдки, получайте! How much longer, I don't know. Это чужой, что ли? До свидос. Да, свидос. Ай, ну это я не специально, блин, оно само. Я так понимаю, бесконечный патрон, не бесконечная лодка у нас. Блин, здесь невозможно стрелять. Ой! Вот этот чувак смелый. Каскадер. Ну чё, Раки, так едем. Поорёшь, мог ты еще по башке дать. Это не к добру. Блин, сорян, я не подумала. Как? О, стрельба по бутылочке. А! Сраные бутылки. Алло, умирать будем? Братки. Если там сейчас на этом катере еще народ резаться будет, я вообще угорать буду. Блин, мы едем на соплях просто у нас. От катера остались рожки до ножки. Да, но эта граната нас не повредила. Двигаемся. Вот еще один. Двигаемся. Все. Блин, да господи. Спокойно, мужики. Не могу правее повернуться. Давай. Опа. Охренеть их тут. Блин, Люксембург собрали. Мужик такой, нет! У-у-у! Что тут происходит, пацаны? Безумие просто из мужиков. Вот он бочки, я сейчас всех взорву. Давай. Шарах! Ну, такое количество народа. Солидно, чё. Мне нравится, как они по таймингу вылазят. Везде баки. Им самим-то нормально там стрелять? You can do it. Very cool. Hey, you see that? Shit, look out, more! У нас выросли хпшки у лодочки.
По идее, если переднего сбить, задние должны были бы в него вписаться. Но нет. Это так не башит. Мужики там улетают, когда не попадаешь. Вот это. Так, опять не здесь. Сейчас опять стрельба по бутылочкам. Ха-ха. Ой, кажется, мы здесь не проплывем. Мне так нравятся эти деревья, которые такие на ножках стоят в воде. Мангровые, по-моему, называется такая тема. Не помню. Чего молчите? Плывем, задница у нас там от лодки почти отваливается. Нормально. Ну, вроде движемся. Меня плохо слышно? Давайте я еще немножко убавлю игру. Если реально игра меня глушит, я чуть убавлю. Наверное, будет лучше. Сейчас вроде довольно громко говорю. Но игра громкая. Я ее немного-то выкрутила. Где эти черти? Целый флот, блин. Где тут-то, блин? Так получше? Музон рандомно долбит. Да, есть такое. По-моему, там уже почти всех людей перестреляли. На абордаж! Нет? Ух ты, нифига тут! Пятирастов. Это мы, кажется, взорвались, да? Кажется, мы. Да! Жестко тут. Жестко. Сейчас. Спасибо большое, кстати, ребят, всем, кто прожал на стрим лайк. Сос. Сос. Да как их всех убить-то? Чтобы они меня не задамажили. Сводка на соплях! Макс, держись! Слезки пошли. Пару человек осталось. Чувак такой, блин, во что я вляпался?
Fabiana had slipped through my fingers Блин. for a second time. Another habit I Опять. didn't want or need. It's close. We almost had her. А, черт. I don't think we ever had much of a chance. No one told us they had an entire goddamn army. I don't think anybody knew. Crazy shit. Yeah. It's all crazy, pal. Non-stop insanity. Thought I left all this shit behind. Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. Здравствуйте, здравствуйте. Она могла бы в воду выпрыгнуть. Кстати, да. Да. И бегай там за ней. Шпит. Get up, bro. Max. Wake up, Max. Come on. Get up, you big bastard. Come on. I'm up. Yeah? You don't look up. Just give me a second, will you? Really not feeling too good. Что-то Hey, говорит Max, what is it нехорошо. with you in interior design? Huh? You really know how to give a place a great lived-in feel, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really, I'm not in the mood. Okay, sorry, bro. The boss wants to see us, so let's go, come on. Take your time, man. Fucking unbelievable. Jesus. I heard that. Баба, ботан и бухой Oh, мужик. give me a second, I'm not feeling so good. Bom dia. Ela estava aí? O que o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, Tudo bem. Ah, You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes, who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy, is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot! This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when Father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating, embarrassing, for sure. But now this is different. This is the end for me. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it, if you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you, but things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, pasos in my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker? Senhor? Let us give you a ride. Bom. Até logo, Senhor Branco. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Короче, лучше обратиться к профессионалам, а не к любителям. Até logo, Senhor Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. The men I talk to, they only see money. Now my wife,
I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Am I? I don't know. I try to be. But maybe I'm just another rich fool, just like the rest of my friends. Com licença. Tem uma ligação pro senhor, policial chamado Sr. da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Another bent cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. O que está acontecendo? Meu Deus! Да ладно. Sim, pode entrar. Да ладно. Senhor, temos problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that. We got men entering the building, and the office won't lock down. Posso? Claro que pode. It's not working. There's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple $1 million, and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. Like that was some useless junk. Я тоже хочу кнопку, которая решит все проблемы. I'm done, Max. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I can just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk now, both of you. Ну что, вперед из песни! Как-то аккуратнее. Да куда ты уползаешь-то все время? Готов. Max! Max! Yeah, it's safe. Come on. We need to get you to the server room. Let's go. Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Let's go. Come on. Okay, I'm coming. Come on. The real security guards had been run off, paid off, or bumped off. That left us. Так, а вы тут офисные работники таблетки храните где-нибудь? Сразу вопрос. Слушай, чувак, жизнь не так проста. Надо сначала найти таблетки. Найдем там, вон, я вижу одни. Найдем таблетки, жизнь заиграет новыми красками. Доламываю, ничего не доломали, там вроде ничего нет. Идем, идем. This code should get us into the boardroom. Okay. Glad to see the security system is keeping the right people out. Ah! Oh shit! What the hell? Попадание в пах. Сорян, мужики. Сорян. Are we dead? No such luck. Вы уже умерли? Да, чувак. It's through here. Дед Максим и его таблетки, да. It was a lot shinier than a favela, and rent would be easier to collect. Maybe Bronco would take pity on all the poor bastards who got evicted. I just had to keep him alive to find out. Max! Да иду, я подглядываю тут во всякие штуки. Чего ты сразу начинаешь? The server room is just past those cubicles.
Прикрылся админом. Давай, Макс. Соберись. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotcha Prado, the Black Badge. Right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? Eu vou por aqui, você vai por aqui. Блин, далеко. Так, один кот не туда побежал. Стоять! Hey, we're good to go. Let's get that server back online. Can't we just spend a few more minutes? Make sure they're all gone? Come on, don't worry. I got your back. Если что, умрешь быстро. Shitless, but I thought we'd seen the worst of it. Okay. The server room is just down here. You're doing good. Come on. Hey? I didn't think I'd have a day like this when I wake up in the mornings. Wish I could say the same thing. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here. Hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Wow. Something told me these guys didn't have security clearance. Вот это да. Сколько тут народу. Спокойно, спокойно. Блин. Повернись в нормальную сторону, Максик. Еще один прячется вот здесь. Вроде тихо, но патрон надо собрать. Да-да-да. Вдруг еще баночки будут у кого-нибудь. Кто-нибудь тут тоже принимает обезболивающее? Офисные работники. О, да, смотри, есть. Вот еще один. Шикарно! 6 обезболов. Все, по колено нам теперь. In a few minutes, eh? I should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. You should be able to lock us down, eh? If this works. Whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. The security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Я, кстати, тоже думаю, РТР на ПКшке, наверное, буду проходить. Что-то думала насчет этого. Наверное, все-таки на ПК. Max! Your guys working on the security system now, sir. It just came on. Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back Сейчас он off. должен пулю словить по законам жанра. Trying not to completely destroy the place? Let's just concentrate on staying alive. Sir! There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to the lobby to complete my sweep of the building, for what that was worth. Так, опять же, можно чисто винтовку в руки? Вот так вот. Опа. Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. О-оу. Кажется, на это мы не готовы. Наша безопасность. Макс, куда ты полетел? Макс. Возьми эту клятую винтовку в 2 руки, блин. У него дырка на заднице. Так, это какой-то неприятный парниша. Судя по всему. Да. Хорошо лежим, блин. Встаем. It looked like we'd seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. Хорошо. Как скажешь, Максик. Здорово, друзья. Остались ботаны-бухары, да. Так, я думаю, это лифт. Да похер, карабин, винтовка. Главное, что он ее постоянно в левую руку перекидывает у меня. I didn't know what the hell I was gonna find up there, but I sensed it wasn't gonna be a stripper bursting out of a cake. Senor Branco! Senor Branco! I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Чё, я не очень-то угадал, что он пули словит. Senor Branco, open up. I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Rodrigo! Rodrigo! Кажется, его тоже сперли. Rodrigo! Его убили. Все-таки. Подкрались крысы. Of course he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low-key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall?
качестве отвлекающего маневра, видимо. Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Maybe she could be saved. Сразу бутылку. Maybe some good would... Эх, Макс. Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Figures. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. Боже, куда нам в этом аду? Go, Max, move. Думаешь, сюда? Уверен? Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. There's no way one bomb could have done all this. Unless the place was made of gasoline. This whole joint must have been rigged. The kid hadn't made it. Fuck. Ой. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Парнишку убили. Парнишка. No one would Я be отомщу. rebooting his system. Poor bastard. Жалко чувака. Жизнь его к этому не готовила. Вау. Rodrigo or not, Fabricas Bronco is falling apart quite literally. Despite his manners, I'd done him a favor. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million-dollar deals. It looked like a fiery hellhole. Блин, на Шепарда был похож. Чувак. The only way out was to use that filing cabinet. Так кто пытается там стрелять еще? В таком безумии. Боже. И куда ты хочешь? So much for a lazy Sunday afternoon. Ты уверен? My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Причем есть соуп на Шепарда из Mass Effect. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers.
Ой, ножки нету. Why? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Came to kill you. Because of what you did to us. Серьезно. You killed so many of us. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Блин, я, наверное, ужасный человек, но глядя на его отрубленную ногу, я подумала об особуку. Fabiana Bronco, where is she? La Comando Sombra got her. Up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. Пойдем, мужик, теперь ты наш бро. Using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Мужик попивает вискарь, я попиваю водичку. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. Ой, какой лохматенький. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. Since then, I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Прям когда кризис среднего возраста у мужика происходит, сразу надо башку побрить. Оу, е! Well, it wasn't perfect. In fact, it Может wasn't составить конкуренцию Кратосу. At least I was facing in the right direction. Сразу такой плюс 40 брутальности. Здорово, Вадим. Hello. Hello, Victor. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. Блин, а у меня есть такая рубашка, а я не подготовилась. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Poha. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I work my ass off for your family. Марсело тут не мозг этой семьи явно. Or more. Right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the Crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. Сразу в отпуск захотелось, посмотрел на него. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore.
The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Майк с бухлом. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before. А Майки с бухлом — это какая-то личная максовская галлюцинация? I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. E aí, gringo? Get lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. I need to know if you've ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? É isso. Jesus. О, боже. This way, come on. At least I had found myself a tour guide. Проводника, блин, нашел. Сейчас к шлюхам приведет и все. Алло. Много девочек сексуальных. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. Hidden in the dark. What was I really doing walking in Почему there это with нелепой my рубашки? bad Топовая haircut and рубашка. ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself? Ого, там девчонок. Grasping at some desperate delusion of control. Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. Фига себе тут тусовочка. Музыкальная глава. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered. So Макс, давай танцуй. I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Кто не танцует, того расстреляют. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? Passa aqui. Dá logo. Dá logo. Filho da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Opa. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income Нашли, блин, ass-kickers who проводника. protected the rich by shooting kids like them. First day off the sauce, and somehow I'd still ended up in the gutter.
Гавайки топ, рубашки в смысле. У меня еще и мужская, но она такая кайфовая. Ну, тоже без попугаев, но тоже с листиками какими-то там, цветочками. Сразу надеваешь и чувствуешь себя на отдыхе. If there was one thing I'd learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, it was their one legal chance at a ticket out of here. Как эмоции, игра мне нравится. Мне пока все понравилось. Местами сложновато, но все очень круто. Desculpa, hola. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde és tu? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, gringo. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Чё, пойдем прогуляемся, найдем уж. Мне кажется, чем меньше к местным пристаешь, тем меньше проблем. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Все, прошло 5 минут, я нашел бар. Смотри, Макс, бутылочка. Опять какая-то тусовка. Такой, я заблудился, я нашел бар. Очень быстрое становление личности. Far Cry 3 проходила? Проходи его. Здорово. Что там происходит? А у вас все бары такие? Или только этот? This classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on, I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, chopp pra mim. Bem gelado. Цицки. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well. Wilson da Silva. Very good to meet you. Nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Branco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep. He's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yeah, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Branco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop.
Rodrigo Bronco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. We had to shoot our way out of there. They let you go. Думаешь? It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the Ufe are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Bronco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. Я теперь один среди сиськ, походу. If you survive the next hour, let's speak. You helped me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck! I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Серьезно, вы пришли в этот зарыганный стрип-клуб, чтобы до нас достать? Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. И там еще один позади был. Где он? Бармен, ну ты-то чего? Так все заведение просрешь. Дай себе их. Игра только что показала то, что тебе обычно снится. Вы очень плохо представляете, что мне снится. Очень плохо. One vice at a time. Надо быть сабнафтиком. Скоро, может, завтра. Блин, а народа нет. А я тут такой лечу красивый. Да господи, да где он? До свидания. Санчес, здорово. Спасибо большое, ребят, всем, кто присоединился. Это будут веселые пираты. Блин, все будет когда-нибудь, ребят. Когда-нибудь все будет. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes.
Ты чё, нам в эту дыру? Ну, погнали. Как скажешь. É o gringo? Ah, não sei. Tô vendo porra nenhuma. A gente desce ou não? Foda-se. Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo. Вот эта хитрость 100-го уровня. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I'd just shot up their favorite skin joint. Усё, а? Патрон-то. Где микроузел? Попал под конец. Что мне флешбеки из Call of Duty пошли. Только там было еще хуже. Закрыто. Где там этот черт? Все, у меня нет патронов, серьезно. Что за безумие? Дайте патроны, дайте винтовку, дайте что-нибудь. Как мне эта часть прикольная, мне понравилось. Пока нравится. Посмотрим, что дальше будет. Пока все очень прикольно. Да, тут надо патронами разжиться. Он сверху вылез, товарищ. Наверное, вот сюда нам. Блин, реально флешбеки с колды пошли. А нету патронов, нету. Вот так вот. По жопе. Получил. Фавел на ветеране. Да-да, да-да. Какое же безумие. Только там еще хуже все это.
I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Да не прячься за бачками! Гений ты наш! Вау! Not bad. Not bad. Сохранки автоматические тут. Вполне себе вроде неплохие. Прицел с точкой. Это ж потрошки, нет? Прицел с точкой. Давай быстрее. Да, Макс тут вдует. Народу много. Капец, народу. Патронов. Все? Нет, не все. Смотри, спрятался. Притворился камушком. Не, мне кажется, здесь неплохой вроде сюжет. Бандитский шутан, по сути. Ну, я так понимаю, вы пришли не к началу. По-моему, все очень гармонично. Если интересно послушать, то здесь... Во-первых, очень стильная картинка. Мне очень нравится подача. Вау. Во-вторых... Довольно любопытный сюжет. В-третьих... Геймплей, конечно. Так, часть Золотого Спаса. Ну так любую игру можно назвать бандитским шутаном, в принципе, где есть стрельба. Любую. Да, чекпоинты. Не знаю, мне пока нравится. Здесь попроще, конечно, весь сюжет. Ну, такой простой, как Макс. Его выпивка, но, тем не менее, интересно будет глянуть. Мне нравится то, что она... Ну, блин, все-таки, знаете, приятно поиграть в такую игру более-менее современную. В какой-то степени. Потому что, ну, первый, второй Макс, блин, он все-таки по-другому ощущается совсем. Fabiana's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock.
Еще мне нравится тут видеоряд, когда показывают какие-то кат-сцены, как это оформлено. Мне прям нравится, прикольно. These bastards look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Мы выкинем этот калаш-то жалкий. Ну, хотя бы потрошки есть, в принципе. Да, вот. Что прям... Вот, все. В двух руках калаш. Иди и... Вы поняли. There was no need to announce my arrival in that part of town. Чувак бежит по улице с калашом. Куда уж тут привлекать внимание? Здорово, чуваки. Esse otário aqui 3 vezes aí, até agora nada. Vai tomar encher o cu, rapaz. Vai buscar cerveja cheia. Que porra que estão fazendo lá embaixo? Sei lá, os malandros matariam sua mãe por uma torre de maconha. Daqui, caralho! Acorda! Vai, vai, vai! Deixa esse cara errado, seu bosta! Não se meta nisso! Bate ele! Таблеточки, таблеточки, это хорошо. Долго ли я еще буду? Часик, наверное, точно. Да, блин, короче. Музыка-то, конечно. Что, есть у тебя тут что? Не. Пардоньте. Я вас там не заметила, он где-то поражал меня. Тра-т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 а! Сколько вас тут? Блин, его там не видно в кустах. Так, вроде норм. Ха-ха, вот это выстрел. Куда ты там вообще, я не знаю. Кусты сквозь сеточку. Плохо. Так. Может, револьвер? Да, наверное. Só mija. Eu vi essa, seu filho da puta. Caralho! Caralho, porra!
Блин, мне нравится, как я на перезарядку трачу эту фигню. Но! Дайте лечок. Бандиты. О. They told me the favelas were full of drugs. Passos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene, cheaper, stronger, and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Просто стало интересно, можно ли выключить так. Красавчик. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Да вы, батенька, эстет. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. Прикрыл. Да, пута тут одно из самых частых слов. Да. Так, вот тут надо не облажаться. ППшек нет, ничего нет. Да елки, блин. Call of Duty, блин. Какая там вторая? Нет, третья. Нет, вторая часть, вторая, по-моему. Сейчас слово. Так, мы банку собрали и уж съели, понятно. Это плохо. Пшек у нас с тобой нету. Оу. Что делать будем? Вау. Чувака тоже там раскорячило. Блин, жизни нету. Беги, Максик. Беги. Беги, замедляй, воруй, убивай. I had to hope the king was in his castle.
As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda. Vou matar. Don't you kill her! Don't you? Okay. Фига себе события! Вот это мы круто себя повели. Game over. Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. I'll give you a minute, buddy. We'd only been married a short time. By now, she had been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Да точно. Могилку жены не трогаем. Ублюдки. If I could get back to Passos, we'd be in a slightly better position to handle this situation. Господи, на кладбище без пушки не сходишь. Я вас не звал! Идите нахрен! Спасибо, что мы на кладбище с полным комплектом таблеток пришли. Аллилуйя. I knew I shouldn't have gone there, and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, I just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after us. Got that feeling too. Потом вот кладбище чинить всем городом. I started to wonder if my luck was about to run out when I realized it had a long time ago. That's why I was here. There he is. The money's mine. А сейчас у меня почему-то флешбеки из мафии какой-то. По-моему, во второй, что ли, сцена на кладбище была. Завтра будет стрим? Я надеюсь, что будет. Так, надо, наверное, узел взять. Или так.
Лежал мужчинка. Отлично стоим. Отличный обзор. Погнали. Мужиков оберем чутка. Detective Valerie Winterson. О. One of my bullets is buried down there with her. I tell myself it was a tragic misunderstanding, an awful mistake. I tell myself a lot of things. All of it crap. The truth was, it was her or Mona. And I made a very bad call. This was one decision of mine I buried deeper than all the others. Они подсвеченные, я так поняла, немножко отличаются по цвету. Да? Те, которые можно осмотреть. Да, они какие-то были такие... Ну-ка, давайте глянем. Да погоди ты, блин. Не знаю, так визуально вроде непонятно, но вот один был отличался. Ну ладно. Ну ладно. Да-да-да. Иду. А вот тут. А вот этот нет? Смотри, он тоже какой-то прям... Нет, походу нет. Неподходящий. Так, ладно. Чуть патронов у нас. Вот эти возьмем. Не удивлюсь, Дим. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, but how are we gonna know who whacked them? Huh? I got hollow points. Yeah, look, we all got hollow points. Давай их просто застрелим, пока они там красиво так стоят. Кучкой. Или моликс туда вообще. Классно. We'll work it out together. Okay? Look. Cuz, how long we been doing this? I'm not giving no handouts. Not asking for a handout. We're out here working. Давай, Макс, ну. There he is! Right? Just look. Joe. Oh! Hey, give me some В смысле? Братюню нашего застрелили или что? Я вроде не сдохла. Да, его реально застрелили. Чего? А хер как дебил бежит. Чего? А что тогда делать-то надо? Выйти на него тупо? Чтобы переагрить? Гениально. Колонист. Вот это я, блин, понимаю. Кто бы мог подумать. Надо, короче, просто их на себя немножко перетащить. И тогда все будет нормально. Блин, он так побежал? Лучше б не бегал. Макс Пейн. Туда кто-то унесся. Оттуда.
Ко мне куда-сюда? Походу. Don't tell me to be cool. You Max Payne? Who? Very fucking funny. Whatever. You're Max Payne. I thought he was fucking Max Payne. Confusing, huh? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up, and DeMarco might have a change of conscience, huh? Might grant you one last reprievement. Ain't no reprievement gonna be found otherwise. I don't even know who he is. This guy's luck is running out. I think I'm done saying my goodbyes. Let's get out of here. You got my back, man. Ну, поближе чутка прям. Да перезарядка, блин! Ах. Ща. Клятые бандиты. Сейчас еще симпатичнее получилось. Короче, буду здесь сидеть и гундеть. Где вот он? О, попала, смотри. Ой, мордой от бордюр. Аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Я тебя там где-то вижу, но не вижу, блин. Где вот он? Что вылез? Вон еще один. Бах! Все? Все. Кладбище самое удобное место для перестрелки. Далеко трупы везти не надо. Да. Так, ну я не думаю, что на кладбище могут быть таблетки. Здравствуйте. What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here, okay? Sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard quite literally on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Oh! Sniper! Ну ничего себе. All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Я думаю, он не успел. А если успел, ты даже и не понял. Так, еще надо... Ну давай. Let's go! Блин, под снайпером тут неудобненько. Там прикрытие обещали. Можно прикрытие? Ой-ой, мужик прибежал. Блин, я его проглядела.
Проглядела этого красавца. Up in the tower. This is the only way through. Ну, погнали. Can you move up on him? That's anyone's guess. Go back. Move to the Живой, что ли? Бать, ты далеко. Блин, ну видимо сейчас... Пошел. Я пошел, да. Я пытаюсь. Нет! Нет. Ну там же прикрытие должно быть. Пошел, и все такое. This is the only way through. That's anyone's guess. Что-то тут не прикрытие, нифига. Sure. Right up to the moment my head gets blown off. Gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Wait. Давай. Я не могу. Давай следующий сигнал. Блин, говна полная. Я пытаюсь! Блин, я не успела. Пипец. Как я с какого фланга я к нему зайду? Duck, flank. Easy orders to give when you're way behind the front line. Windows coming up. Great. Go on, man. Look for a shot. Давай, через низ можно. Блин, сейчас нихера нету ХП. И снайпер целится как-то вообще сюда. Как ты это делаешь, браток? А как мне его? Безумие. Может, сюда? Нет. Там что-то про лестницу кричит, только я так и не поняла. К какому я надгробию должна бежать? Я уже у надгробия. Чувак, куда мне? А, вот отсюда его тупо снять. Блин, я думала к нему опять залезть и оттуда его снять. Оказывается, просто обойти и бахнуть. Привет, Батруш. Вот это да. We'd come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, half-caste. Turn around. Turn around. Move. Move! Hold it! That way, you fucking jokers. Move! Where are we going? Куда мы идем, и почему нас не пристрелили сразу? А, на ответ к бате. На поклон. You killed my son. You killed my fucking son. My boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Fuck you. You killed my son! You fucking spick! Ooh. You killed my son! Dig! Now!
I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig. Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! Where are you going? Otário! You alright? Да не думаю. Follow me. И там пару раз так лопатой огрели. От души вообще. Так. Смотри, теперь нагробие. Vinny Gognetti. Ah, I didn't think there Vinny. was enough of him left to fill a grave. Poor son of a bitch. His antics had brought the once great house of Punchinello to its knees, and they were still struggling to stand up. Мы что, обратно чешем? Ну смотри, баночка все-таки на кладбище. Так, а нам сюда что ли? Да нет, вроде. Ты словила флешбэк 6-го резика, блин, а я с мафией с какой-то. То ли первый, то ли второй. The morgue. How appropriate. Ну вот в морге должны быть таблеточки. Нет, это не Блин, это не таблеточки. Мне показалось. Казалось, как будто таблеточки. Нифига. Очень жаль. Нос чешется. Ой, теперь у него нету ни носа, ни рта. Так, ну слушайте, должны быть таблеточки, вот одна есть. Пицца. Пицца в морге. Клево. Ну а где кушать-то, если не тут? Все нормально. Еще пицца. Я смотрю, тут везде труп пицца, труп пицца. Неплохое решение. This way. Up there. Go on. Go, go, go. You can go first. Right, gentlemen, thank you. This place looks about as good as any to make a stand. At least the coroner won't have to go far to go to work. Like I said, Passo's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. Huh. All right. Spread out and clear every room before you move on. We don't want to miss these damn fools. Our SOS was gonna have to wait. Она пока не знает, где мы. Наверное. Нас он выдал, окей. Я просто хотела, чтобы они вышли поближе, чтобы не за укрытием были. Ха-ха. Убийство. Тут даже особо прыгать не надо. Так сойдет. Come on. Да, блин, только посмотрела на нашего братюню сразу этот. Давай. Ну давай.
Ну. Засранец, а? Капец, не хочет. Не хочет чувак вылезать. Да, тут наверх пробираешься и сразу оружие прикольное. Okay, let's find that phone. Make a call. There's gotta be a landline in that office, man. I think we'll be all right. Yeah, at least for a little while. Let me just call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Hey, it's me. We really need to get out of New Jersey. Yeah, things are heating up. We got like half the New Jersey mob after us. And a cemetery in Hoboken. Here I was again, halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is, I didn't understand the language. Гринго сейчас тебя взглядом испепелит. Вот это мы поняли. Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu gringo de merda, cala a boca, seu gringo! That's right, I may be a moron, but here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. Чё, пожалел? It was time to get out of there. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. And that awful nightclub, the stadium, the docks. I'd been given enough chances to make this right, and again I'd blown it. Perhaps this was my punishment for the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity. Баночка. I knew this was all my fault, and there was only one way I dealt with guilt. Пианино пропустил, и я не знала, что на них можно играть, сорян. It was a goddamn war zone. Даже в голову не I had to пришло. assume Giovanna and Marcelo were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. Так, а кто против кого? За кого мы? Куда мы? И что вообще происходит? Все против всех. Oh. The place was swarming with cops. They weren't there for me, as far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. Ну, в копов стрелять точно не стоит. I might have a chance to get to Marcelo and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. Здравствуйте, копы. Здравствуй, вертушечка. Giovanna and Marcelo were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long.
I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. То эффектные примеры, как всегда, фразы «Да там работай 5 минут, зашли, вышли, все готово». I'd heard about these raids. Rent-a-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Anyone was fair game, as I was about to find out. Ага, понятно. Теперь мы еще и с копами деремся. Удивленный парень. Блин, у меня патронов нет, что делать? Да, винтовку. Ну да. Давайте еще раз. Только надо сразу тогда пушку отобрать, я что-то подумала, если честно. Пылу событий. Да, блин, сразу сбрил мне все ХП просто на выходе. Игра очень негостеприимная. Да ты еще живой, что ли? Да как так? Я в тебя столько высыпала. Все, кажется, я немножко уже устала. Так. Опом лежать. Пушку бери. Пушку бери. Вот. Теперь точно мертв? Вот так. В смысле на легком, я на среднем экране. Да броньки, понятно, я в башку стреляю. Просто иногда кажется, вот прошлый трай мы так прям хорошо убили. Вот этого на балконе. А в этот трай что-то в него один раз высадил. Второй раз высадил. Какая разница? Ну, значит, и между сложным и несложным нет никакой разницы. Изи. Изи! Бам! Эх. Падают они, конечно, знатно здесь. Почему бы не сделать отправку сообщений хотя бы в интервалом в 3 минуты? Зачем? У меня не так много людей в чате, чтобы они еще сидели и ждали. Раз в 3 минуты это что будет? Телеграм? Ну, в смысле, не тот, который в телефоне, а телеграмму посылать раз в 3 минуты. Ну, во-первых, если ты играешь первый раз, там еще одна сложность. Во-первых. Во-вторых, мериться писькой в первый раз проходить на сложном и просто тупо переигрывать какие-то моменты, потому что ты еще не задрот в этой механике, это довольно глупо. Типа, я, конечно, могу взять сложное, но мы будем больше моментов переигрывать. И смысл, как бы, в чем будет. I had to get that image of Fabiana out of my head.
Ты туда? Давай сюда. Заперлась там. Ну, хоть баночку оставила. Ой-ой-ой. Ни хрена их там. Ну, конечно, перекладина. Лучший ракурс, блин. А! Ракурс к победе просто. Так, переигрываем. Ну да, тут бывает, мужики очень много сносят. Очень много. А у нас Макс принципиально броники не носит. У меня опять флешбеки из колды! Блин, чувак с РПГ. Нет, берегите жопу, Макс. Блин, это очень больно. I was still alive, and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Тут вообще в этой локации прям колдой веет очень бодро. Чё, в толчке тоже нет таблеток? Пора всегда на харде играть. Зачем? Типа, чтобы Антону из чата было как-то меньше от него получить критики, что ли? Или для чего? Для чего мне это? Ну. От Антона. Может, колду отсюда срисовали. Да, ну блин, ну вообще тема такая с фавелами-то очень интересная, по сути, колоритное местечко. Как раз времена после хайпа МВ2. Devil May Cry каждый раз думал, ну вот эта сложность точно последняя. Ты что, много играл? Какой? Вы знаете, я видела одного чувака, он тоже стримит. Я не буду называть имя, но там все время, там, знаете, тоже высокая сложность. И, сука, он постоянно переигрыш. И он кое-как там двигается там какими-то маленькими кусочками. Нет, я понимаю желание человека пройти на высокой сложности, но, блин, уже там люди просто в комментариях говорят, чувак, ну что ты вот пыжишься, ну поставь нормальную сложность пройти игру. Нет, мы проходим на высокой сложности, типа вот для надписи, а в итоге там потом постоянно переигрыш. И все такое. Антошка, если бы мне для себя хотелось поиграть на харде, я бы поиграла. Тем более я эту игру вижу первый раз. Поэтому давайте закроем эту тему. Если будет эта тема подниматься, ну, я не знаю, что вам еще сказать. Я играю в нее первый раз. Вообще в Max Payne я играла год-полтора назад. Во второго. И смысла проходить в первый раз такую игру специфическим геймплеем на высокой сложности я не вижу. Может быть, если ты переигрываешь игру, да. А так, я надеюсь, это понятно. Как сталкер с ножом на харде. Нет, ну это как бы тоже все можно. Самому можно себе придумать сложности в любой игре. Но хочешь ты этого или не хочешь, это другой вопрос. Мне вот интересно посмотреть игру, посмотреть механики, посмотреть сюжет. Смотреть, как это вообще все выглядит. А не сидеть типа, я прохожу на харде, пацаны, смотрите. 10-го раза там какое-нибудь место, но прохожу типа. Man, I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention. Просто, знаете, в жизни мериться письками
Не всегда нужно. Нет, я какие-то игры прохожу на харде, в которых я уверена. Например, Crysis проходила на ветеране сразу. Jesus Christ, Но these там другой bastards weren't геймплей. playing games. Ведьмака я тоже первый раз проходил на максималке. А These там were the опять же. same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Блин, перевод, конечно, субтитры так отличаются от озвучки. Ну да, Дим Карась, именно вот так вот. Именно вот так вот. Давайте лучше мериться сиськами. Ну, как бы... Тоже, знаете, я не буду, пожалуй. Нет, это не первая сложность, это обычная средняя сложность. Посерединке. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. Блин, фига себе. Интересный у нас путь. Блин, вот сейчас бы нас застрелить вообще. Изи. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Я смотрю тут, что полиция, что не полиция. Ситуация интересная. Ой, я как взлетела, так и упала. Врезалась во что-то и все. Блин, больно. Пришел таки, да? На вечеринку. Что там происходит? Чего там так много народу? Да. Патрон надо где-то брать. Плюшевые мишки, да. Красивый буллет тайм, удовольствие. Ну да, игра красивая на самом деле. Если повествование очень, мне кажется, красиво подано. Музыка, конечно, классная, которая тянется еще из предыдущих частей. Ой. ГГ. ХПшек не было. Nunca aprende a lição. Traficantes e viciados, né? Espero que... Когда надо, прям красиво летят. Когда знаешь, что они все оттуда полезут. Кучкой. Все, что ли? Вроде все. Давай заберем винтовочку. Так, там внизу мужик будет. Вон он сразу с дробашом на тебя. Один. Второй. Блин, таблеточка где-нибудь.
Макс детка. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. Опа! Как так? I'd gone Макс, ну from как out of так? luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower, as my new friends were about to find out. It was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they'd picked out earlier. Высовывайся. Отсвечиваешь. Лысина. И почистили дорожку. Приезжайте. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere. And it was the closest I was going to get to a plan. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option Ну, возможно, они провели облаву, потому что мы тут стреляли по всему городу. Такое предположение. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium in office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I'd better follow this bastard. Não faz isso não, viu? Por favor, não faça isso não. Vamos acabar com essa porra. Cala a boca, sua puta. Vem pra cá. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do? Блин, давай их застрелим быстренько. Да вы, блин, издеваетесь! Макс! Макс, блин! Você tá fugido, gringo. You bastard. Manda a lembrança pro branco, caralho. Не успели. Ох, Макс, Макс. Кто у Макса все через одно место в последнее время проходит. Да не уверена вообще нифига. Просто, по-моему, чем больше Макс влезает, тем хуже. Уехал. Да, никто негативный отзыв про Макса не оставит. Угу. Why did they do that to Marcelo? It's a legendary gang way of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Quem fez isso? Foi um americano. Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Porra de americano. Cusão morre, porra. Caralho. Где мы уже просрали оружие? Mata ele. Pode deixar, eu mato.
Да, как-то здесь все очень плохо идет. Хотя у Макса, в принципе, всегда все очень плохо идет. Макс Пейн — это не совсем игры про победу, это игры про потери. After a couple of hours of lying in shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot. Maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a couple looking at me. All right. Pastor said there's a good place to hide in the back. Just try to stay calm. Come on. You okay? Yeah. Let's go. I guess this is it. В кустике. Keep going. That's a girl. Here, come on. This way. Непривычно видеть Макса в таком виде. In here. Лысого с бородой и майки алкоголички. Just try to stay calm, all right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. Oh. I'm also pregnant. Oh. You gotta be shitting me. Me and Raul, Passos you call him. We just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh. Chef. I don't think these guys are here for your baby shower. Да уж. Down. Stay out of sight. Disperse e procure por toda parte. Temos que achar a Так, menina. ладно, они хорошо вышли сейчас. Ух, их там. А, еще живой. Лежит и стреляет. Нет, не нервничай, все хорошо будет. Нет. Listen to me, it's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? They're going to kill us. Ты куда, блин? Giovanna, just wait there. I'll just be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Giovanna, get down! Oh, man. Тёть, ты чё? Обычно в состоянии стресса люди делятся на два типа. Первые впадают... Нет, даже на три, наверное. Первые впадают в ступор, вторые паникуют, а третьи, наоборот, собираются силами обычно в каких-то чрезвычайных ситуациях. Ну, вообще, Макс вроде как 3 часов 10 пишет. Примерно это я и рассчитывала, учитывая все там нюансы. Oh, thank God.
Да погоди, я таблетки поищу, нет? Не поищу. Окей. Блин, я надеюсь, она будет в порядке. Ой. И снайпер. Я вижу, что там снайпер. Что делать-то, блин? Окей. Охереть. Охереть, меня еще и взорвало там колонкой. Ну, я не знала, что там будет снайпер. Я думала, только мужики за автобусом. И про него узнал я, блин, слишком поздно. Так. А вот он, все, надо с ним сначала разобраться. А дальше уже... Слышь? Слышь? Со всеми... Ой, они еще здесь. Да ладно вам тут. Да перезарядка! Писос! Писос, помоги! Так, еще один там. Как минимум. Где? Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. На самом деле, нам сейчас с тобой надо найти патроны. Вот это давай возьмем. Это эмка, что ли, типа того. Ух! О! Day 2 of sobriety was going about as well as day 1. Газетка. An army of paramilitaries, and only my face made the front page. More publicity I didn't need. А что там про него написано? А, непонятно. В общем, загадочный Макс Пейн глядит куда-то. Locked. And there was still the small matter of the traumatized girl sobbing behind the trash can. Сейчас что-нибудь придумаем. Закрыто. Пойдем поговорим, окей, talk to me. I had to get this poor girl out of there. Пойдем. Oh my god, Max! Come on. What's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. Еще непонятно куда. We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Хороший вопрос. Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, if we were lucky. if you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. All right. Прям 10 негритят. Одного убили, второго, 34-го. Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. God damn it! Пипец. Na sacada! No, get down! Ну что, мистер Макс поехал! Бам!
hold on. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. I was getting good at this. Потрошки. Ладно, пока останемся как есть. Больше тут вроде ничего интересного не видно. Там, по-моему, мужик стоял с автоматом. Мне показалось. Мне показалось? Вдалеке. Да, вон он, вот этот дальний. А вот и патрон-то все. Ёк-макарёк. Да блин, забери патроны. Толку-то нам прыгать тут. Пипец, патронов не хватало. Хотя я предыдущей комнате все собрал. Окей. Надо быстренько собирать все, что есть. Да, а, сбоку еще. Черт! Упс. Беги! Нет, девчонка, беги, как беги! Господи, они не там, они, блин, везде вообще. Я уже даже не особо понимаю, куда. Со всех сторон. Бам! Такие лежи на полу. Все отлично, да, надо опустить лестницу. Блин, девчонке везет. Это зарубочка. Да, почти. Я сначала все собираю. Еще есть. Сейчас еще по комнаткам посмотрю, есть ли тут таблетки. Слава богу, что промазали. Так, больше тут ничего вроде нет. Блин, вот так вот тарабанишь врагов, а тут одни таблеточки. Чё я жду, блин? Таблетки смотрю. Чё я тут могу ждать? Блин, раньше там еще постоянно были эти аптечки такие.
С кучей таблеток здесь как-то вот прям совсем не густо с такими. Come on, let's get the hell away from here. Go on, it's okay. I'm right behind you. Так, а тут таблеточки есть? Ну, мне кажется, вот эти все... О, да. О, телевизор. Маленькие комнатки для того, чтобы полутать в них таблеточки. Давай посмотрим чуть-чуть. Отдохнем. As Aventuras do Capitão Baseball Bat Boy. Episódio 204. Nosso herói idoso Блин, тут без субтитров опять. Даже не по-английски. Mas com o Helmet Girl como refém. Yes! Ela não é minha namorada. Me ajuda, me ajuda! Me ajuda, Capitão! I must be Ладно. losing it. Жалко, не на английском. Ну чё, да-да-да. Самое время. Тут есть? Ой! Я... Неловко приземлилась на пузе. Парни, полегче, 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 блин! Полегче. Так, а ты тут откуда взялся уже? Надо девчонке тоже пистолет дать. Ну хотя бы так, знаете, из уголочка-то. Our day had started with us hiding in filth, and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. Придется еще посмотреть, подруга. Погоди. Сейчас я еще автобус чекну. Вдруг тут кто-то с бейсболом путешествовал. О, путешествовал с золотым фалом. Ладно. Да, бейсбол нет нигде. Она родит на месте, если она с этого пистолетика убьет кого-нибудь случайно. Ну, блин, если она умрет, она точно не родит, понимаете? Да нет, скоро будем заканчивать уже. Потом, да, пройдем. Мне кажется. Половинка, наверное, уже есть. No, it's not safe enough. Come on. Damn it. Max! Quiet! You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Come on. Get a leg up. Блин, диалоги тут местами приятные. И монологи. Open the door. Больше половинки. Блин, а дайте я чекну, сколько там глав и вообще сколько там осталось. Check it out. Stay here. Сейчас, прям 5 секунд, я просто чекну. Это бывает... Я стрим заканчиваю, а там осталось 1,5 часика. Сейчас я быстренько посмотрю. Так вообще мне везде пишут, что 10 часов. Но если вы пишете больше половины, а мы даже еще 5 не прошли. Какая у нас там голова-то.
Ну, походу, 14 глав, у нас уже 10-е. Блин, ну, давайте попробуем сегодня добить, раз реально так немного глав осталось. На еще один стрим хватит. Ну, блин, если там меньше трети осталось, по сути. 4 главы осталось. У нас вроде 10-е. Или 9-е. Как вы думаете? Я рассчитывала на 10 часов. Ну, пока вот я подпрыгивала, мне так больно прожали. Блин, еще и в спине, чувак. Где ты там? Ну, если 2 часа, то можно. Если больше. 2, 2 и 2. Да ёп. Влеклась. Ну тогда можно сегодня попробовать. Что там потом на 2 часа? Потом растягивать следующий стрим. Собраться с силами. Вы. У меня часто такая фигня, знаете. Я смотрю, насколько проходит эта игра. Мне там часов 8. Я думаю, ну, 2 стрима по 4 часа, хорошо. В итоге я прохожу 4 часа, и на следующий стрим остается там часа 1,5. Блин. Там эти пацаны сбоку. Опять с пистолетом, с винтовкой хотя. Да пипец, надоели! Где моя винтовка вообще? Почему она у меня в левой руке? О, сейчас будет интереснее. Вот так пойдем. Миллиметровыми шажочками. Что-то скачем, скачем. Вот так вот. Куда продуктивнее в этом моменте. Фу, какой выскочил. Ой. Ой, 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 что это было? Кровь есть, трупа нет. Вот, видите, аккуратненько прошли. Ты откуда, блин? Спокойствие, только спокойствие. Так. Да-да-да-да. Что-то собираем, не знаю зачем. Просто потому что. Лежит, надо собрать. Нельзя туда перепрыгнуть? Можно, смотри. Откуда? Его там не было! Игра! Игра! Ты издеваешься! Тупо потому, что я прошла не по лестнице, а там какой-то чувак заспавнился. Не было его там. Не обманывай меня. Все были убиты. Ловушка, блин, Шутера. Гам, кстати, из-за угла классно стреляет. Прям выбежал и сразу прожал куда надо. Вообще без проблем.
Читерит игра. Сейчас еще один инсульт пойдет, я помню. Где-то там. Вот он. Да. Ну, видимо, это из-за того, что вот он здесь был. Но он как телепортнулся ей за спину, было прикольно. Ладно, тогда не спрыгиваем. Okay. Хорошо. Такие приколы лучше не делать. Я не очень люблю гранатомет, кстати. Ну, иногда это прикольно. Не самое мое большое, не самое мое любимое оружие в видеоиграх. Макс! Не просри ее! I'm here. It's okay. Shit. Come here, this one. Ever driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister, and right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. All right, now listen to me. When I give you the word, I want you to slam it into gear, full on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Ready? Go. Котики, какая у нас сейчас глава? 10 или 9? You're doing fine. Oh my gosh! Try to stay calm. Поздно рвануло как-то. Keep going. I don't know what I'm doing! Just keep your foot on the gas. Careful! Try to keep us straight. Sorry! Oh no! Макс! Yeah, I see it. Oh my god! What's that? Keep going. Нормально, продолжай. О, патронов сразу. О, стреляй не хочу. О, вертуха. Наша вертуха. Надеюсь, что наша. Ой. Извините. Фу. Девчонка, ты жива? Вроде кряхтит. We're okay. We're okay. You good? That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Отлично справилась с вождением. Видите, главное, грамотный комплимент вовремя. Son of a bitch. Quick, come on. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the passos. Tell them to wait for me. Now go. Jump. Go. Сейчас, видимо, будет Tower Defense жесткий здесь.
судя по всему. Весь город, что ли, приехал? Серьезно, так много народу. Когда убиваешь так много народу, ты задаешься вопросами, откуда они в таком количестве. Последний, походу. I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Ну, я надеюсь, девчонка спаслась. Хотя бы. Oi, Max! Get in, quick! Я надеюсь. I can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor? No. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know, my guess is to meet you. But why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Что у меня за ютубе за X? Я не очень понимаю, о чем речь. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. Ой, да где у нас не пошло наперекосяк? 11. Panama had been my second job with Passos. Hey, Max! Max! Come on! The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. No, son, nothing like doing some good blow with some good friends on a boat. Daphne! Come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me? Alfredo Borchardt. It sure beats New Jersey, huh, Max? Some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, Saúde! Oh. I gotta quit drinking so much. I'll give myself serious liver damage. Yeah, big deal. You can always get a new Мне one. кажется, уже все с его печенью понятно.
kidding. I hope you are. Just stay off the yayo, I don't have enough to share. I'm kidding again. Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are good friends, you know? I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. Музыкальная игра очень. That's great. Yeah, and I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. No, not good. Bad. Real bad. But good because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey? I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit? Душевная драма. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead! Lay off the yayo, eh? Pasos. Walk with me. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Because life is good! Where's the truck? It's coming. Hey, soon. Pasos. Макс Пейну надо тоже кружку подарить. У меня всегда такое лицо, я не грустная. Я думал, сейчас мимо кровати сядет. Очень целился хорошо. Да, Валентин, здорово, примерно. Я не знаю, что за глюч. Все должно быть нормально с подписками на всех платформах. Глюки какие-то. Приехали, Макс. ¡Encontré a uno de ellos! Тут у нас сразу солидное количество патронов, все красиво. Привычка, блин. Сорян. Записка. That would have to wait. I had more pressing concerns. Хорошо, как скажешь. Ты как бы хозяин ситуации. Я просила только это. Таблеточки полутать всегда. Чувак как будто застрял в дверях, бежал такой. Куда-то. Где? Где? Вижу. Ну, кстати, внезапно выбегающие мужики — это главное зло. Psychos with a dream. That sort of bullshit. The radio. Maybe I could send out an SOS.
It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. Таки мы наняли охранника, а он нажрался и спит. Пока нас всех там... Тытыры. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Тут мы спрятались прям за полочкой. Спасибо, Макс, что выбежал, и мы сдохли. Просто сразу после катсцены. Клево, Максим. Давай еще. Fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. Крутим. Макс потрачен, да. Красивый и умный большинству не по карману. But it didn't make much difference. Тогда надо искать некрасивую. Не очень умную. На распродаже. There. I could breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil. Я, правда, пропустил начало разговора, там о чем было. Если честно. Курime! Я не знаю, что я реально был похож. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out, and I wouldn't have noticed. Ножка застряла. О, хорошо. Наконец-то, Макс. Ну, пойдем. Если везучий, то можно взять по акции 1+1. Да. Но обычно +1 это, блин, теща. К сожалению. While I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? Я... Там кто-то орал еще. Пролетела мимо. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Что, пристрелим или будем разглядывать? Ганя спиной видят неплохо. Я вам скажу. Я не устала? Ну, немножко устала. Но сегодня, кстати, еще нормально. Вчера отдохнула. Сегодня более-менее. Хочется досмотреть, чем тут все кончится. Блин, а таблетки вообще будут в этой вселенной? Это, блин, хоть кокаином закидывайся местным. Whatever they were looking for appeared to be gone. Никки.
Я думаю, по карману ксеноморф это как раз делают не самое важное. Мне так кажется. Таблетки дают. Пиздюлей только дают везде. Таблеток, блин, нигде нет. Это что такое? Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the most of her considerable settlement, and Marcella was making the most of her. I don't want to think about it. Вот что-то где-то было, не? Казалось. О, таблеточка. Да нифига, таблеток тут, блин, одна банка на всю. На всю вот эту фигню. Когда мы здесь со спины жарим. Одни, блин, таблетки и все. Как вообще люди там живут? Они там бухают целыми днями. Нюхают, я не знаю, там что они куда там суют. И неужели им потом обезбол не нужен? Полезли такие. Конечно же, есть чувак со спины. И не один. С воды лезут еще. Офигеть. Но я просто не ожидал, что их так много будет. Даже. Надо аккуратнее немножко. Просто весь бейсбол уже сожрали. Ну, вот это может быть вполне. Красиво падают такие. Падают и умирают. Так, сейчас надо как-то прям очень аккуратно все сделать. Прям очень. Ну, вчера, в прошлый раз так же было, а потом мы где-то словили какую-то шальную пулю и все. Вот, видимо, вот от этого последнего. Блин, я из револьвера стреляла. У него потрошки другие. Можно сейчас попробовать? Мало немножко. Ну, прикольный. Баночка. Daphne's ship was always stocked. Ой, закрыто. Ого, они еще и здесь. Вау. Нет? Не в того стрелял, что ли? Что вообще за душное место? Ну, как бы мы такие на виду. Место какое-то дурацкое просто немножко. Да. Ладно, погнали. Прячься.
Они очень больно стреляют, то есть... неприятно. Очень. Я полежу немножко. А тут вот летать туда-сюда, что-то как-то не круто. А вертуха что? Вертуху надо убивать? Не, она улетела. Ну, вроде все. ПП нет, нифига. Да, там говорили, на роялях можно играть. Вот, на один нашли, давай попробуем. And the band played on. И все? Блин. А я ожидала там They didn't чего-то help with большего. my sea legs, but they sure as shit felt good. 2 таблеточки! 2! Наверное, обе надо принять сразу. Да ладно, ну блин! Чё так больно? I had to save some valuables. Так, давай еще более аккуратно. Может, микроузик нормально прожмет. Я едва высунулась, уже все, нет ХП. 90% нету. Да откуда, блин? Блин, они еще... Они еще из воды! Нифига себе тут подстав. Кто бы мог, блин, подумать. Они еще из воды жарят. Пипец. Ну, локация. Ладно, теперь мы знаем, что там с воды, мужики, окей. Они появляются, когда поднимаюсь? А вам не кажется, что это слегка по-дорски? Да, я с этой стороны пройду. Пипец. Вон идут с воды. Не только с воды. Ха. Пипец, ХП нет, все. Сейчас кто-нибудь выйдет и ГГ. Где он орёт? Нужны хпшки. Дайте баночку. Сверху, что ли, орёт? Нет, баночек нету. Иди нафиг. Нет. Я просто так не помру. Что сначала? Дайте мне 5 секунд.
Они уж сюда успели припереться, пока водичку пила. Слушай, а свансонг это которая что? Сквозь стекло. Что за беда-то с этим местом? Yes. Блин, они все равно бегут. Да пипец, как много народу! Стреляй по ногам им. Ногам. Не, я поняла. Это которая новая часть или какое-то ответвление или что? Там просто же вышли какая-то, блин, батл рояль какой-то вышел, еще какая-то настолка, еще какая-то... Чего-то там еще... Макс, ты надоел. Booze, coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. Блин, они сразу с этой стороны полезут. Даже не попрыгаешь, потому что, блин, только прыгнешь в одну сторону, тебя кто-нибудь застрелит. Пипец они, конечно. Злюки, подлюки. Да я не вижу, кто меня убил. Все, умирает. Которая сейчас выходит. Так она же вроде осенью. Разве нет? Или зимой? Daphne's ship was always stocked. Ну что, полетели? Давай попробуем на полете такие. Ну и чё, вот прожали меня сразу на 90%. Сейчас я еще за борт, блин, вылечу. Черт. Был не окна. 19 мая. В смысле, что новое выходит? Уже так быстро? А, это ответвление. Не знаю, короче, надо посмотреть. Вроде как бы вторая часть, которая вторая, она выходит. А я слышала... Концепт. Блин, мне кажется, все-таки надо на следующий стрим оставить, что я уже, может, подустала под конец, не знаю. Не могу каких-то бомжей побивать. Не знаю почему. Концентрация упала. Сейчас попробуем. Один выстрел сразу 60%. Блин, а сохраните меня где-нибудь, котики. Плиз. А здесь, я так понимаю, Макса гранат вообще никаких нету, да? Вообще ничего такого. Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. Так, на мостик, говоришь? Сюда нам не надо? Тут что-то тоже интересно. Баночки! Баночки мои родные! Блин. Мы тут прям чуть-чуть не дошли в прошлый раз, видимо. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover,
I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it. It didn't seem quite so kosher. What about, what's her name? Daphne? Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Вообще не знаю, мы весь корабль пробежали, вроде там See, никого не I было. didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. Didn't realize you knew your way around here. They were using that building to get across the canal. Мерда! There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Умри уже. Да, так хрен кого попадешь. Бах! Их еще больше. There's gotta be a reason why they're going across the canal. Блин, почему многие игры под конец становятся такими тирами? Андрей, здорово. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. А это откуда? Это от него было? Или от тебя, браток? Они как будто бесконечные. Ехали туда. Надеюсь, готовы все. О, вон еще один. Приехал такой. Ешник. Так, а у меня же винтовка была. Ну ладно, была так была. Окей. Где вот он вылезет? Что ты дверку закрываешь? Я тебя видела. Где ты там? Так, куда здесь? Fancy seeing you here. That looked like the way up, but it was locked. I had to find a switch. Тут ничего вроде такого. I needed something to help me adjust to being back on land. Ну,
Если кнопка есть, то здесь вот. Туда целимся. Будет сейф убийства. Коленочку. Господи, только, блин, отвернешься. Еще кто-то пришел. Под конец игры, когда очень много врагов, не знаю, продуктивно ли вообще тут прыгать, летать, скакать, потому что... Да. Так, тут никто бейсболом не закидывался. Вот эти вот мужики, я их называю мужики в толчке с шотганом, которые такие до последнего сидят, а потом такие: опа! Мой любимый тип врагов. Ну что-то, если ты еще и не испугаешься их. А то может такое быть. Птички, пучки всякие, пучки, мужички. Вроде bad guys уже вроде все, не? Нет? Не все. Заугловые мужики, да. Которые, знаете, вот не пухнут, блин, не кашлянут, сидят до последнего и там кругом. Americans had a long and checkered history of involvement in Panama. This was my sorry chapter, for what it's worth. Да, что да, не скоро будем заканчивать, походу. Это у нас 12 глава получается, или какая? Может, тогда все-таки в следующий раз добьем? Это я уже просто реально чувствую, что уставать начинаю. Тут еще уровни немножко такие душненькие. Сейчас посмотрим, что у нас тут найдется. Может быть, наверное, 11. Блин, давайте тогда, наверное, на следующий раз оставим. Да, что? Ой. Ну вот пришли, она мертвая. И все мертвые. Ну, в принципе, ожидаемо. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Drinking and shooting. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama.
Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. Смотри, очень интересно, чем закончится. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? И мы завезли. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Hmm. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Hmm? You want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE? Right. Нас спрашиваешь, мы Макс, мы стреляем. Мы не думаем. Palace Hotel. Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Спасибо милому и прекрасному стримеру за эту прекрасную бессмертную игру. Спасибо большое. Что-то напугался под конец. Да, вот только-только 12-е пойдет. Блин, ну давайте тогда реально 12-ку в следующий раз посмотрим. Блин, мне игра очень понравилась, мне очень интересно, чем все это закончится, но просто под конец, если честно, я устала стрелять, и у меня снизилась реакция, и я начинаю ворчать. Когда я начинаю ворчать, это не очень хорошо. Напугал? Да не говорите, я сама напугалась. Что-то. Вот. Так что давайте мы его завтра добьем сразу, чтобы не откладывать, сразу завтра добьем. Я не знаю, сколько там осталось, может 2 часа, может 1,5, может, я не знаю. Но серьезно, я уже просто... Мне очень хочется, но мне уже не можется. Вот. Под конец тут еще уровни такие прям, ну... Тут уже не полетаешь, не постреляешь, тут уже прям надо... Серьезно сцепиться с игрой. Блин, ну мне понравилась часть. Я знаю, многие ругали 3-ю часть, мне пока она понравилась. Она не такая личная, как 1 и 2 части. Потому что 1 и 2 часть, они были, ну, прям очень глубоко личные. Но эта часть интересная. А еще прикольно, ну, она реально поновее всех остальных частей. Приятная такая. И визуально мне очень понравилось. Вот как это все выглядит. Прямо красиво оформили. Вот. Я думаю, многие скучали, конечно, по тем таким полукомиксовым вырезкам всяким. Но, блин, мне нравится. Прям... по кайфу. Вот. Поэтому завтра мы ее, наверное, добьем. И, может, что-то там потом следующую включу, если быстро добьем. Вот.
1,5 часа. Блин, там 12, 13, 14 главы. 3 главы. Вот мы одну главу 40 минут ковыряли. Фиг знает. Может быть, да. Может, 1,5 часа, может, 2. Вот. Так что завтра, наверное, будет комбинированный стрим. Добьем макса и потом, может быть, сабнавтика. Вот как-то так. Рассчитываем. Да, интересно было посмотреть на ремейки первых двух. Мне, в принципе, они понравились, но... Ну, хотелось бы, конечно, ремейк. Вот, хотелось бы. Ну, мультик, говорит, часа 3. Ну, посмотрим, там, в зависимости от уровня и моих ручонок. Я могу долго проходить. Вот. В любом случае, спасибо большое, что зашли, прожали лайкос. Было очень интересно с вами посидеть, посмотреть. Прямо я порадовалась. Вообще, хорошо пролетело время. Вот. Но, наверное, пора спать. Все, ребят, всем споки, чмоки и до завтра. Пока. Сразу повешу анонс на продолжение Макса. В 5 часов завтра. Мы его начнем. Ну, закончим, в смысле. Начнем заканчивать. Закончим, да. Вот. И потом все остальное. Все. Покеда, ребят. Excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was